teams who knew when to take a fight, and when they did dominate in a fight, they would definitely lead the charge. Then again, we talk about Leo Esports. They started off with a really good performance, but then found themselves slowly shifting down to the fourth position, and that is something that I'm sure they did not anticipate. But for MV, I mean, yeah, those guys, they are a machine. They're a bloody blood hungry machine is what I can say for them, because that's what they did. And without a chicken dinner, finding yourself on the top position, it definitely creates a little bit of an awe in terms of how you starting your journey in the tournament itself, in the league itself. Looks like for MV and Leo Esports, they both have adjusted themselves according to the point structure, because there is a big change in the point structure, and they've already adapted the new point structure, and they're playing right to the requirement that is required at this particular stage. They are focusing the elimination point, at the same time they're getting the placement points as well. It's not like they're lacking behind any of those. They are aggressive. At the same time, their Right. rotations are also point perfect. That is why they're able to be in top 5 every single time. Absolutely, and again today we expect the same to be showcased on the side of Four Miracle Vibes as well. But also in the same exact conversation, another team that we can probably bring up is going to be Abrupt Slayers. Abrupt Slayers Yeah. is another team that we kept on mentioning again and again. We know the lineup and we've seen them play earlier as well, and we always kept on questioning where were they missing, what exactly is going on, and not going in their favor. But you know what? We'll come back to that, because right now we've got a wonderful news that needs to be shared with our viewers. Зангараг арим бол та уугнаа сайн өрөм Сүхбаатар жавхлан ариумэнд Наранбаатар би хай бэмдэрч гэдэн штэ хай Алтан шагаас хоронзон бол тажааги жаг хай шэр хийсэн гарахгүй лахын гинэ зажааги Элбэг заяа хай Галбаатар баян бэлэг хай Батуг хай стич өнөдөр алнахаа гинэ Зянгад манай Баянгын үзэгчид топ фэнүүд нормынхаа шэрийг хийгээд ороод ирж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Алтан шагаас хоронзон болдоо оройм дэргийа. Баярхуу баяр ороймд ган хоёр шинээр ороймд Марла хай найз минь Галбаатар баян бэлэг ороймд норма билүүдэд шэр хийсэн гэнэ Сүхбаатар жохлон баярлаа. Ганц оройм дэргий. Мөгийн хай оройм дэргий. Баасан жон ганцраг ороймд Хатанбаатар хатна ороймд за. Яг 8 цагтаа эхлэх ёстой байсан тэмцээн 10 минутын өмнө эхлэж байна гэж. Чоко ороймд галсан нараа ороймд дүргий за лайв стрим шеэрлээд нормынхаа шэрийг хийгээд ороод ирээрээ. Энэхүү пэйж дээр анхудаа лайв стрим үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол пэйж дээр фоллоу дооч бидэнтэй нэг дээрээ лайв стрим өөртөө чадах чинь нөөц болцоороо шеэр хийгээрэй. YouTube хуудсан дээр Кастер MUNZU гэсэн channel дээр энэхүү лайв стрим давхар явж байгаа бол YouTube хуудаснаас ухраагаад нөхөж үзэх боломжтой. YouTube-с үзэхдээ subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлээд үзээрэй. Well, certainly that group E is sitting out, but we have Abrupt Slayers. Зангид ихний мафийн Мирамар мафийн нислэг эхэлсэн. Sure, they are not going to be happy because they had that dominating performance in the map of Miramar, and okay, Abrupt Slayers will come later on, but Live stream за тэгэд каст тайлбар таалагдах юм бол энэ шилгэж урамшуулах боломжтой. Тэгээд Зангийн хаврын PMP-л эхний 7 хоногийн эхний өдрийн 2 дахь маф 2 дахь өдрийн эхний маф Мирамар мафийн тоглолт оролцож байгаа Монгол 8 баг тамирчтай чин сэтгэлээсээ нийт монголчуудынхаа өмнөөс үзэгчдийнхээ өмнөөс одоо өндөр амжилттай хүссэн өнөөдөр монголчуудын өдөр байх болтугай. Топ 8 шэр хийсэн Мөнхбаатар ороймд дэргий. Төшөө ороймд Зянгад ихний маф Пикат дээр хай волтаж буусан. the first Miramar yesterday they played, they got 6 finishes. That was the highest finishes, but they were taken out pretty early. So that means Манай шэр айлдын 213 хүрсэн байна. Манайхан бол шэр мэрэг хашаадаг болж. За, Place in the Center minus Generous Center play zone татсан. definitely not working. Silly Sport Voltelmar Vibes Bad Intention. За, Starter-д San Martin Mav Texan хойш water treatment чиглээд
rotation явсан NB Sport-ийн үед Elpozo дээр бууж байгаа бол Raw official NB Sport-тэй Elpozo дээр тэрвэрлэж буухгүй гэж шийдсэн бололтой. IC Sport-ийн үед өөртөө гэр орон болох Mountain Dew дээр буултыг хийсэн. Eliminate Los Lions дээр TRZ Impala чиглэлд явж байгаа юм болоо да Trent гэх Manus Generals руу за цайргийн центр руу орж ирсэн харагдана. Нимбатар Raymond Pro дорнод хурдгараад сая Raymond хийдгээ хийсэн гэнэ баярлаа. Ширчин бямбар очиж за амжилт залгасан гэсэн болдоо Raymond даваар Ras дава Raymond төргий. Норма хилээ брогно баярлаа. Нормагийн шэрэгээд орж идэг. Үзэгчтэй баярлаа. Айц зэмо. За тэр цаана bad intention тоглож C4M явж байгаа юм биш үү дээ. C4M артлаас демо шахаад гүйсэн. Удаан хүлээлээ шүгнэ. Удаан хүлээлгэсэнд хүлцэл очиж байна гэж. IC Sport-ийн нүүдэн дээр bad intention саадгалж дуусхан тодорхойсон зёл инфо авцсан явж байгаа. Bad intention 3 талаач гэхдээ шал уур газар явж байгаа маа. Ямар ч бас IC Sport-ийн Force Elimination багтаа авчих бүрэн дүүрэн боломжтой болсон. Bad intention-ийн тоглож руу зёл шахалтыг хийж байгаа. Улаас нь зёл буцаа татах хэрэгтэй. Яа bad intention dial-ны явж исэн биш. Dial-ыг Alex гадаа өсрөөд буухтан дуусгасан. Их First Blood-ыг багтаа Alex хөө авчирч байна. IC Sport-ийн тоглолчид тэмцээнийг гоёор эхлүүлж идэг шүү. IC шараад өгнө. Манайхан ч одоо шарна гэдэг гоё тренд өгтэй болцсон шүү дээ. Шарна л гэдэг. Пэйж хата шалгарыг яан тийш дээ. IC гэж. Норм окей гинэ баярлаа. Пренли азар төмөр талга Raymond Норм айлг гэсэн мэнд Нормынхаа шэрэг хийгээд орж ирж байгаа үзэгтэй. Чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Definitely kind of play style that we wanted from this team, and well, again, they never cease to amaze me with the kind of aggressive force they dominate their opponents with, and that is of course something that everybody wants to see from the side of this team as well. But will they be able to do so in the first game itself? That is going to be the biggest question as of now. When it comes to game number 1, it is a good start, good aggressive start from IHC. But now based on the rotation that they're making from Montenueno, where are they gonna go? Montenueno is also, I mean, the surrounding area with the mountains all across, if at all there's another team around in the region, the IHC can very well be hunkered down in this position itself, and luckily for them, I don't see any other team as of yet. For now, there is no other team in the close proximity. But talking about IHC, it was Godless, I remember, who showcased a very good performance yesterday with those DBA shots in the map of Miramar. Also, in the last, he did a clutch also. So definitely my eyes are going to be on Godless, because I see Zoil and Godless from the side of IHC being өшөө манайхан юу гэж үсэн бэ? За би сайн нэг дуц руу анхаарлаа хандуулсан. Чин зэрэг хаяг ч гэсэн хайрганы Батбаяр Балжны мөрөөмн төргий. За тоглолтын яг нэг үед тулаан эхлэхгүй байгаа учраас би та нартайгаа гоё мэдлээд комментэд ч уншаад явчихнаа. Хайбра өрөөмд гинэ пүрүү дээр зөрөгтөн пүрүүд баа. Батэрдэн хай өрөөмд төргий. За ямар ч бас нэг тийм гоё сэтгэл энерги бол байгаа дээ. Батбаяр Ганбатай өрөөмд төргий, Батэрдэн хай өрөөмд төргий. Эхний матч явагдаж байна хайрхан. Лео Спорт монголчууд өнөөдөр алах юм шиг санагдаад байх юм гэж содоо өрөөмд төргий. MJL цаг өрөөмд төргий. Хүслэн хүслэх өрөөмд дамбга өрөөмд төргий. Хийдгээгээд орж ирсэн гэж баярлаа. Хийдгээгээд орж ирж байгаа үзэгтэй. Чин сэтгэлээсээ талархаж байна. ITGAL гэж шүү манайхан. Тэмүүжин хай өрөөмд чиш шүү гэнэ. Баярлаа. Бас чиш шүү. Цэрэн 85 өсрөн хай МУНЗУ гэсэн өрөөмд төргий. Батхойгийн Эрдэнэ 92 өрөөмд төргий. Тоглолтын ихний мап Miramar map эхлээд 2 минутын хугацаа 3-4 минутын хугацаа юу өнгөрцөн байна. Тоглолтын ихний зоны шахаа явагдаж эхэлсэн. Минутын дараа зоны шахаа дуусна. Болдотор болтой өрөөмд дээ. Гейм саунд нь жоохон суулна. Би эндээс суултгацсан. Миний бороо шүү. Тэрийг би суултгацсан. Гейм саунд хэвэн байгаа. Даги дархан бат хай өрөөмд төргийн өрөөмд лайв стрим ширдэд үзээрэй. YouTube-ийнхээ хийдэг тоохгүй аячих юм ахахаа гинэ. Ахарна. The Stalwart Action IC Top Nurse. Өдөр яач юм цаанаас нэг юм амар ирчүүч ойрлсон ундарсан тим өдөр байх чинь вэ. Гэхдээ өнөөдөр би та бүхэндээ завсгалгааны вэр камера өгөхгүй шүү харамсалтай гэж.
perfect balance between those. Хайбра нормайсэн атхан дааж өдөр баярлаа атхан дааж өдрөө. Жохон гацаад байна нэг гацаа байхгүй байх хэвээр шүү. Өнөөдөр сталартаа халаад их бахаа л гэсэн байна манайхан чинь. Орой минь амжиж гэртээ ирлээ шүү гэнэртэнд харин тийм ээ. Ер нь амжиж гэртээ иртгэл болно да. Одоо энэ яг энэ PUBG Mobile Pro League-ийн үргэлжлэж байгаа энэ 14 за 21 финалтайгаа те нэг 24 хоногийн хугацаанд ер нь л 7:30 гэхэд л гэртээ эртхэн ирсэн хоол цайгаа идэж уугаад сууж ихгүй бол хамаг юм энд өрнөд дуусна. So definitely quite a lot of them who are big names sitting on the second page of the leaderboard that we did not anticipate from them, but it's okay. On the other front though, I do want to go back to what you said earlier about the chicken dinner winning ratio. So you and I, you know, because we've been part of casting and of course analyzing the game, can definitely agree on the same. Янгад Сили спортын тамирчид яг анхан талд NB Mondo явж байгаа маань. За баг Mondo Силийн тамирчдын инфог бол авцсан байгаа да. Сил санжиг наашаа гаргаж ирэх юм бол Mondo магадгүй спрей өгнө. Ер нь бол инфо авцсан. Гэтэ Сили спорт ротейшны зүүн талаар нь өгсөөгөөд яваад өнгөрөөж байгаа юм байна. 1v1 chicken dinner, and that is where the entire fan base goes absolutely gaga over the play style that was showcased, right? I mean, there are so many teams still who are playing right here, from DRS to IHC to. За байн комент уншаад сонсоход хэцүү маа антер гэсэн байна. Байн комент уншдаг шүү дээ. Би вар эхлэнгүүд комент нөх амар унших болчихдаг шүү дээ. YouTube дээр явж байгаагаа 5 гаднашин гал эрднээс орж ирсэн. YouTube дээр лайв стрим давхар явж байгаа шүү дээ, guys. Явж байгаа л да манай YouTube-ийн байгаа тий. Дөнгөж ихний бамп явагдаж байгаа зэрэг очроо. За TRC Mad Cat trying to kill Rig. Спрего тооцорч байна. TRC-ийн rotation-ийн задгаад явсан. Машин explosion damage өгөх гэж оролцсон. Гэхдээ машин бол цаашаа cover-т ороод алга болсон. Air traffic high voltage probably лүтэлж байгаа юм байна. Grass Dynamics-тэй 3 сеттэй болсон байгалийн ихний drop. One more thing to bring up is going to be the way Mirror game was played yesterday, the first Mirror. Цаанаас яар нэг тийм уурч тасдах өдөр юм шиг мэдрэмж төрж би бүр сая эхлэлхдээ яг нэг тийм мэдрэмжтэй яг сандал дээр суулаа. За тэгээд энэ мэдрэмж үнэн байх болтгоо гэж. Пикада чиглээд орж ирсэн Сили спортын тамирч rotation. Hey, did I on topic start word нүрсэд knockdown гэсэн on topic үзэн start word-ийн хүү did I guys-ын талаар чи дуусаж багтаа их нation point-ыг авчирсан. Гэтэ нүрсэд дээр precious талаас орж knockерсон гэтэ нүрсэд санаа зовх зөвлөө аахгүй cover-тай байгаа did I guys-ийн хариуны knockout-ыг start дээр өгч байна. За top уушаа precious болон тэр за precious руу тулаад орж ирсэн. Гэтэ precious машинтаа суугаад арсан алсан. Гэтэ саяны damage net damage precious дээрээс 60% damage олгоод цааш нь явуулж идэг шүү. Best position right there, of course, was to be able to fall back and retreat, as Stalwart does have a higher ground. Skylas нэмэдээс шифуг ноктану хийсэн. За Stalwart болон Skylas замун Dirais guys-ын залуучуудад хөл явсан. Skylas-ын шифуг үзэх юм бол Dirais guys-ын хоёулаа тоглолтод үлдэнэ. The best of the time they escaped from the players of Stalwart Esports after facing one casualty, but walked right in front of Skylar's Gaming and lost another player also. So the numbers are definitely not in the favor of DE right now, as they're surviving with only 2 players. The day number 1 was also not in the favor of Deadeye guys. Stalwart. I was very shocked to see Deadeye guys being on the. Монголчууд ер нь алах шинжтэй. Looks like day number 2 post match. PUBG Mobile Pro League дээр Монгол баг тамирчдын On the other side, Stalwart Esports. шаардлагуудыг харсаар галдуусах юм шүү дээ. Started on a good note. Ер нь л ихтгэл төгс дүүрэн байгаа. За Reaper машинаас санаад knockdown болж байгаа хин official-ын тамирчин. Элбоц өдөр NBT Reaper official төвлөж буусангүй штэ бас л гяндгар байна шүү. Minus Generation гэдэг plays on датсан. IT спортын тамирч Blue Zone-ы гадна талаа заялаа захар чиглэлээс NB болон official rotation давцаж орж ин. За Silly Sport-ийн магадгүй IT спорттэй Minus Generation-аас род давцаж орж ирэх болов гэсэн. Rotation зурдал бид нар таагдаж байгаа. Vibes Sport-ийн үед Impala чиглэлээс за bad intention араас хамар дараад орж ирэх нэ. To the entirety of the game, and that actually might work out for Maptech's favor as well, because they have the perfect control of the east and northeast. 413 шээртэй болсон байна. Манайхан чи шээрийг бүр гашаадаг хүмүүс юм аа гэж. Share reaction comment таагаар болол миний live stream болох тасгай гэдэм байх лээ. Zordi дээр Stardust action knockdown-ыг өгсөн. Official
Газрын нэг тарж явсан штэ. Ruthless Aggressive Warriors гэж баг. Yeta удаа артлаас нь явсан. За Yeta удаа ганцхан шат өгөх юм бол суурлаа. Yeta удаа Staller top knockdown хийсэн. Stalwart-ийн чин гоёхан байх шүү дээ. Тоглолтын 3 дахь nation point-ийг их Ruthless Aggressive Warriors-ын тамирчид дээр хийж ах бүрэн боломжтой басан топ шашихаж ирээд Nako мэдээж гүйцэн. During the rotation, they have already lost one of their player, and the numbers are again not in their favor. Stalwart Esports already looking. Scarlet Mafia Ninja Ruthless Aggressive Warriors-ын Cloud дээр knockdown гэсэн. За Raw official-ийн хүн 16 дээр би хамгийн ихэнд тоглолтноос ямар нэг elimination point-г гарч байна. 15 тимийн 56 долооч үлдсэн. From the lobby with 0 points in their favor, but Skylights Gaming this time they also starting on a very good note, 3 elimination points. Эхний map шүү дээ guys. Эхний map. За Scarlet NB Sport-ын тамирчдын дүүл явж байгаа юм байна. NB дээр Akaza дээр knock-out ирсэн. Akaza-г босгоод авч байгаа Scarlet Mafia Ninja. Артлын Blues-ын гадна дал D-Dice-ийн solo тоглож Precious явж байгаа гэж байна. Өчигдөр бол NB Sport-ын тамирчид map tag-ийн бол зэрлэг гоё тоглолттой байсан. Үнэхээр гоё формтой юм шиг санагдсан. NB Esports, as you were pointing out, they are at the edge of the zone, edge of the circle as well as the zone, and now somehow need to deliver some massive blows. За Precious Blues-ын гадна дал байсаар л байгаа штэ. Mondor Sport орж ирж байгаа юм болов. As we were pointing out earlier as well, Map tag burn зарлаа хяграмдаас орж ирсэн. and NB the way they Map NB-гийн дүүл явагдчих гадэн шүү. Мэрмар дээр чинь. into the zone, it is going to be a very tough situation once the zone moves away in the next 40 seconds from their region. Scarlet No Fear Mondo яг урхан талаас тулж байгаа юм байна. За харин зүүнтлийн compound дээр Nima очсон. No Fear need monitor орцсон. Mondo-г сая гитараа дөнгөж гитараад бүрсэд үргээд босч ижсэн тамирчин дээр No Fear need амжилттай knockdown-ыг өгчлөө. За No Fear ушаа шахаж яваад Mondo дээр 2 дахь нэтер Mondo-г дуусгаж байна. NB Sport-ын тамирчид гуруулаа үлдэж байгаа. Bad intention high voltage-ийн дүүл мөн зэрэгсэд эхэлсэн. From the side of Skylights Gaming, they have basically converged all the players of NB Esports from multiple angles, and NB Esports, what can they NB do in this гэж. situation? They have to pick up this Багийн гоё attacker тоглож Mondo-гийн хөрлөг гэмдэр алдлаа да харамсалтай. question, because I can see some of the teams also in the close proximity. Mapatex. See, that is one name that I was very eagerly very За Playstation центрлол Leo Sport-ын тамирчид high ground-ыг ерөнхийдөө эзлэхэд яг центр хэсгээс явж бол IC Sport-ын тамирчид зооны гадна талаас орж ирээд trend to kill-тэй мөргөлдөж тулааныг хийх болоо даа гэж харж штэ. За Hard versus NB Map Tax Skylights. the northeastern front of the zone, and that is exactly where the players and the numbers do dwindle down, I believe, from the side of SG. Well, we'll have to confirm that, but as of now, definitely the shots are going to be focused over there. Not entirely sure if it was SG or За яг 4 цагны шахаа явагдаж дуусгаад ердөө 28 секундд хугацсан үлдсэн. all the 4 players survive, and Skylights-ын бол зооны татвардад camp эзэлсэн байгаа. NB Sport-ын тамирчид өөрсдөө зооны бүсээс орж ирэхтэй. Akaza Mini Dynamics Skylights No Fear л очсон. Skylights Gaming, because they have a hard compound for themselves, they can take this fight without overexposing themselves. But on the other side, NB Esports, they're out there in the open. There are so many angles that Maptex Esports. Hey Maptex. Even not just Vibes D-Dice Venom-ийн артлаас орж ирж байгаа юм байна. The Venom D-Dice Riley Domi Firhat Krita Dog тэнчээ knockdown-тай болсон байгаа юм шүү дээ. Тийм байна. Доктор Revive-ээр тоглож очсон. Deadly High Ground буюу D-Dice Venom талаас нь яг Vibes Esport дээр knockout орж ирсэн. East Crete дээр knockout-ыг амжилттай өгч байна. Vibes Esport-ын тамирчид за Nakuksa учраас уушаа шахалдаг гэж магадгүй. Refus баг явах боломж болсон. Smoke-лад энэ хавьяасаа холдохгүй бол Mavtex талаас Keseg-ийг хүсвэрсэн. Keseg зөрүүлээд дулаалгаж байна. Counter spray Keseg-ийн зүг маш гоё очсон. that was coming in from Refuse right here from 4MB. He was not able to get the players down, but what an За Crete Domi Revive гээд босгоод ирсэн. Гэхдээ Vibes-ийн доотлоос нь low ground-аас өксөж орж ирж байгаа штэ. breaking down in stage 4 of this. Монголчуудын тулаан линтийн дүүсгэндээ зэрэг. Or DE Venom, however you say it, the ones who are holding the compound in their favor, they've got the zone. Лайк тарсараа дэрхэн өрөө байхгүй болчлаа гэнэ. За олон хүний ирэх өрөө байхгүй болгож байгаад уучлж өршөөгөөрэй. TRZ Mamba Seal Rock дээр knockout-ыг өгсөн. 4MB. Trend to kill Rig IC дэмэг нөхөлж байна. За одоо Trend to kill IC-ийн тэгвэл яг зооны баруун бүсэд болох нэгуртай байсан. Яг In all of this, эхэлсэн шүү IC Sport дэмэ knockdown-тай байгаа. За гэхдээ босгоод ирэх байх. TRZ Mamba Seal Irog knockdown хийж байна. City Sport-ийн нэг тоглогч алдсан. Дахиад нэг хүнээ ноклуулж байгаа. Have a very good rotation, but look at the position of Alpha of Bad Intention. He's hiding over there, but if he
comes out in the open and looks below that from the Zelnet advantage, he хажууд can нь surely high take voltage the тамирчид player явж байгаа. I8. So I8 need to Элнет be crew cautious болон high voltage дүүл эндээс entire явуул focus явчнаа. is onto the players of high voltage at this point of Please time. and I see So demo. this fight, I'm very sure we are going to Яа witness демо. in a few Баг minutes. тамирчдаас High voltage өөр versus газар явж байгаад I8 нөхөрсөн юм биш үү те. somewhere else. Демо дээр If revive he хийцэн takes үү out демог the алдаж байна IC player, Sport. let's see if we can find the confirmation also. Элнет Sky дээр high voltage жиг нокдаун амжилттай өгсөн. За энэ хоёр багийн дүүл энд л явахаар байсан. Sky-ыг алдаж байгаа Элнет crew. Ended up destroying Sky. Well, again, eliminating him pretty much and getting the defeat point for himself. And now it's a 4v3 situation. Vibe system Avtex Volley нокаут өгч байна. За Volley зөрүүлээд Доктор Молотовны нок явуулсан. Хоёр баг нэг нокауттай Avtex болон Vibe Sport-ын дүүл. And all of that is going to help out SG because they've got the compound. But again, going back to what's on our screens, it is going to be high voltage who are still slowly trying to surround the players of Illuminate crew. Zelnet high voltage. It is a slow-paced poking approach right now. Хүний дутуудаа нэг за Woofus дээр Molecule дээр одоо л high voltage эндээс шууд шахчихнаа. Одоо бол эндээс шахахаас өөр арга байхгүй. Тэртээ дөрөв хүний хэлэтийг мэдж байгаа. Гисэн чинь Nova гэснээр шигэл дээр зүрөөд орчиж явах юм да. Okay, I think cursing this. I need you to take over Shadow because this Маш эвгүй position яг зооны захад энийг хитцүү бууланд л хоёр багийн тулаа өрнөдөн. За Woofus дээр ямар ч үсэн амжилтаар revive хийгдээд босгоод ирсэн Leo Liquid Seal Aira дуусгасан нь Seal Sport-ын Leo Sport-тай байлаад Aira дуусаж байна. And Defeat by Mavtex Burn knockout өгсөн мас Seal Because стандартын акшныг унгаж байна. Molecule Viper дээр орсон зөрүүлээд дахиад тэр цаана нок явцсан штэ. Vibes Apex Mavtex Case-ыг ноклоод авсан. Яа гэтээ spec шилжихгүй байна шүү. Тэр гой дайнууд. Players of I8, Viper and Дахиад Viper нэдэнд орсон Prabby-ний Zalted crew-ийн давд нокаут тавсан. Woofus Smoke-ын доороос хилдэж байгаа Prabby-ний зүүн талаас спрок чинь. Woofus Smoke-ын дор байсаар за бүтэн squad штэ тэгээд одоо эндээс яах вэ яах чарга байхгүй. Нэгийг ноколсон ч өөрөө буцаал нокрох аюултай. Prabby-ний зүгээр чичрээ дуусгах гэж үзэж магадгүй юм. Машин дээр суусан Woofus, машин дээр китик дараа сууж байгаа Smoke-ын дор яа хүмүүсийн толгой төр үнэхээр ажилдаг байгааз. Woofus-ийг дуусгаж байна. За. Elnet crew 14-р бандер ямар нэг elimination point-ыг тоглолтыг дуусгаснаар high voltage 5 elimination point-тай тоглолтыг өөрчлөлт хэрэгтэй болж байна. Vibes map volley knockout өгсөн. IC Alex train to Jane унгасан бас Sandish IC Alex-ыг унгаж байна. Sandish Alex-ыг гүцээсэн. IC Sport нэг elimination-тэй 13 дээр тоглолтыг дуусгасан. Mavtex Vibes-ийн дүүл үргэлжлэл Leo ганцаараа соолоо үлдсэн байна штэ. Vibes-тэй Mavtex-ийн дүүл явсан. Тэгээд ганцхан тоглож үлдсэн. Одоо л бүтэн squad учраас map Leo-г дуусгах гэж үзсэн л дээ. right now 4MV they are coasting the players of Mavtex. Vibes Sport-ын Mavtex the нэг л шматтай Mavtex-с Leo-ийн ганцаараа соолоо үлдсэн. Тэгээд соолоо тоглож гэхдээ аглаас нь end Defeat Boy дуусгаж байна. Mavtex 12 дугаар банд нэг л шматтай тоглолтыг дуусгаснаар 11 тимээ 37 тоглож. Дирас Vietnam Krita Vibes Eastern knockout гэсэн Seal Sport-ын ямар нэгэн elimination point-гүйгээр 11 дээр тоглолтыг дуусгаснаар 10 тимээ 36 тоглож үлдээж байна. NB Casa Scarlet тал руугаа Mini 8 гэсэн single tap-ыг явуулсан. NB Sport гуруулаа явж байгаа. Яг Scarlet-ийн зүүн талд Stalwart-ын тамирчид тоглолтод оролцоод явж байна. 10 тимээ 36. Scarlet Mafia Ninja-г нэт стандарт нүрсээр knockout өглөө. Trent үгээс яг стандарт action дээр нок. За стандарт double knockout-тай болцсон шүү. IC Scarlet no fear knockout өгсөн. Нима шахаж орж ирсэн. Stalwart-ыг гүцээж байна. Stalwart 3 elimination-тэй 10 дугаар банд дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тим 32. Vibes дээрээс Venom тал руу анхаарлаа хандуулсан. За одоо ингээд тунжуулсан 9 баг тамирчдын NB Sport Монгол Vibes Монгол Venom Dice Монгол 3 Монгол баг тамирчид ямар ч гэсэн тунжуулсан 10 багт байна. There's another one who's trying to create a flank and that's going to be doing only on the other side as well. So now it all boils down to how exactly are they going to be able to point out and spot out 4MV's positioning and NB Sport. За Vibes-тай NB Sport бол зооны захаас орж ирж байгаа хоёр бага. will get one player down. Of course, just not Leo Height-тай Scarlet AJ дээр knockout-ыг өгсөн. on the other side of the game.
Vibes-ийн цаашаага зүүн захлаа тойр руу орохоор шийдсэн rotation үргэлжлүүлээд явсан бол NB Sport-ийн тамирчид хэрхэн зорго орох вэ? Well, certainly Leo esports, they're also opening Leo plays in the center in ban. gaming and Skylight Gaming. They need to be a bit cautious because the players have been knocked down too many times and they need to be a bit cautious in this situation. On the other side, we have Зула хайна хоёртой мэдлэж прогноз. Зула хайна хоёр оройн төргий. the players of the opponents over there and NB Sport хоёрлын шимэнттэй за гурлаа тоглолт өргөжлөж байгаа. За зооны захад ямар ч байсан амжилттай орж ирсэн. Гэхдээ Vibes Sport-ын зүүн because 4MB can step доотлолт орж ирсэн. Apex-ийн инфог авцсан Акаса. for MB esports right now. Absolutely, and all of these teams, I mean, majority of 6 дахь цааны шахаа минут 50 секундээр шахаж эхэлнэ. of the zone, and the Leo esports, the team that is going to be sitting smack in the center, is the one who's absolutely going to be, walking away with the Ман намайг удаж байгаа эрхий уруугүй айгүй олон хүн байх шиг байна гэж. right now. Talking about the ridges right out in the open towards the edges of the zone, we've got NB esports trying to, of course, get their wings spread, one towards DE Venom, on the other side towards 4MB. And it has turned into a bit of a Скадас Mafia Ninja Trend Tugil Jane дээр нокаут гэсэн Leo-гийн плейсны центр бүтгий скот явж байгаа бас л shots against T2. эвгүй позишн дээр явж байгаа шүү. Vibes-ийн NB-тэй байлдахын гиндээ сонно захад. T2K and Skylights Gaming looks like both these teams are in an intense action against each other as grenades are also being lobbed. Diffuse-ийн sector нокаутыг амжилттай өгсөн Skylights Trend to kill-тэй байлдаж байгаа. East NB Akasa ноколж байгаа. За NB Sport-ийн их 2 нокауттай болсон Vibes Sport-лаас AJ мадад таван шатаж явж байгаа нэмээд нокдаун Суёг амжилттай өгсөн. За энэ Суёг гэдэг тоглооч бол бас элдвтэй тоглооч шүү. 22-ны хаврын PMP дээр бас манайхан санаж байгаа бол Нимаг Сандиш дуусглаа. Сандиш гихтээ нокдаун хийж байна. Nish also gets taken down in this situation. Rig Mafia Ninja төдөлтөн Rig Mafia Ninja дуусгах юм тренд үгэлхэн яалтыг багтаа авчирна. Нэг эсрэг дуйл явсан. T2K is playing, I mean, AJ дээр revive боломжгүй штар Rig гэхдээ TRC Matt гэд тэрс холоос дуусгачлаа. T2K-ийн Skylights баг чанж явсан газар штэ. Skylights Mafia Ninja AJ-ээр тоглолтыг цааш нь өргөжлүүлэх хэрэгтэй болсон харин 7 тийм 23 тоглогч punishment that was being showcased from T2K. T2K was so wonderful in that fight, but sadly, гой тоглолтыг тренд үгэлэх хийж явж байгаа TRC-ийн тоглогч Matt гэдэд хорлууллаа. angles, and that in turn, the back end angle was taken over, and TRZ were the ones who dominated. But definitely a good fight for them, for Skylight Gaming. The numbers have dwindled down. They've got 10 defeats. All they can do is hunker down and hope for the best. But Venom Dice-ийн за Butisco-доор ямар ч байсан тоглолт өргөжлүүлээд явж байгаа. Дахиад 2 Монгол баг тамирчдын дүүл ихэлсэн Venom Dice болон Vibes Sport-ийн тамирчид зооны захаас байлдж уршаа орох юм байлгүй дээ. Хавадаж Assassin нокорлааштай ганц шот нэмэх юм бол Vibes хавадаж Assassin дээр нок өглөөд машин доогоор ганц нэг шот нэмүүл яасан юм бол тоо. Still surviving, he has patched himself up, but high voltage, they need to be a bit cautious. Vibes Sport-ийн хувьд 5 хэлнэ шмонт хийсэн явж байна. Баруун зүүнгүй байлдж байгаа баруун талд нь Skylights за зүүн талд high voltage. In their direction. Дахиад наша Dice Venom Skylights Gaming is having 10 eliminations already and they're still running high in this particular circle because they still have the northern control. That is going to be very crucial because Skylights is the only team in the northern side. The rest of the teams are either on the eastern side or towards the southern side. indeed, but the only thing that За дээрээс Venom-ын цааш rotation өргөжлүүлээд явсан учраас Vibes-ийн бол зүүн талаа санаа зовх асуудал байхгүй. Дээрээс bad intention Alpha C4 мөрөж орж ирсэн Krita дээр Alpha knockdown өгчлээ гэхдээ Alpha Greatly гүзээсэн. Ингээд bad intention 7 дээр ямар нэг elimination point-г тоглолтыг дуусгаснаар 6 тийм 21 тоглож үлдэж байна. Монгол баг тамирчдын чиг нойрхон үнэртэж шүү. area, because they need to jump or rather move into the zone, not jump into the zone like Hulk. But Krita гэхдээ шууд алдж байгаа юм байна шүү. Venom Dice-ийн гурлаа үлдсэн. Захаад rotation хийж зааргаа орж ирэхээс өөр сонголт байхгүй. Хифтэд авах хэрэгтэй Фирхад эсвэглэн хайгондоос Vibes-аас spray орж ирсэн. Яа Фирхад explosion damage knockdown-аас Apex нэмчихэж байгаа юм байна. Riley ганцаараас хоолой үлдэж байгаа. be Riley from Venom. Үнэндээ зааргаа орох гэж өөр яалтай анчлаатай. Steel shot-ыг хайвадаж Malik ноклаад авсан Steel shot-ыг гүйцээж байна. Trying his level best. За Venom Dice-ийн 2 elimination-д 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 таймын 17. За ингээд Vibes Sport-ийн тамирчтайгаа битүүлэл дэмжсээр гал яаж иж байгаа л чиг нэдүүлэн штэ. On against TRZ, and the nade parade being showcased thanks to the Glee suit. Malik is High voltage TRC тал руугаа байлж байгаа. TRC-г нөгөө талаас нь Skylights Mafia Ninja мөрөж орж ирсэн. TRC Matt гэт noise cancel-тайгаа босоод display-г нь дуусгана. Skylights-ийг дуусгаад авсан шүү. Skylights-ийн хувьд 5 дахь банд 10 elimination тоглолтыг дуусгасан. Маш олон гилтэй явж байсан баг тамирчид ийхүү 5 таар унаж байна. 4 тимийн 15. Монголчууд гоё байгаа шүү.
High voltage бүтэн Leo бүтэн squad TRZ-гээс гурлаа ямар ч байсан босч ирэх юм шиг байна. Жигэл дээр Refusing Spray гоёч knockdown хийсэн Жиглэг гүзэж байна. Vibes-ийн 9 дэх elimination point хийгээд авсан. 4 players alive, but the 4th player has been eliminated, so leaving only 3 players. But Leo smoking grenades comes in right in the face of Malik, and Malik also goes down. So the numbers of high voltage are dwindling. Зоны центрт энэ зоны центр бол Leo Sport-т анхнаасаа л бүр хайртай татсаар хагаад одоо төгсгөлийн 8 дахь зоны центр хүртэл Leo Sport-ийн байсаар Are in the hands of Leo Esports and 4MB. Leo being right in the epicenter. за битүү But they do have a cover-тай camp эзэлсэн байгаа штэ. Leo Sport Vibes-ийн мал артлын high ground-аас яг high ground эзэлсэн байгаа. Гэхдээ дахиад ч уршаа бууж иж зооргоо орох юм шиг байна да. Vibes Sport TRZ Mamba plays in the knockdown болсон. The only thing missing from their side, if I'm not mistaken, was the chicken dinner. And it seems in this game, there is nothing that can stop. There is no team that can Refuse TRZ Mamba дээр knockout үүч байна. There are still 4 teams in total. Яа энэ кампиг хэрхэн яаж мөргөж эзлэхөө гэдэг маш сонирхолтой. За жижигхэн хүлээх стан болоо да цаанаас нь хай болож TRZ хүлээж агаад жоохон хоцорч орохтой бүгд зооны гадна талаас орж гэж Леогийн байгаа кампиг эзлэх гэж оролдож байгаа. За смок болж байгаад ямар ч байсан мөргөд авсан хайт тайм мөрж орж ирсэн. Apex-ийн knockdown хийлээ хайт тайм хажууд талаас нь Refuse гүйжихтэн смок knockdown болсон. Яа дөг ганцаараа үлдэж байна. Яа. Үнэхээр хэцүү юм аа. За яах вэ? rush that came from the players of 4MB resulted in the За бүтэн squad гарч ирээд явна гэж штэ. direct control of Oh my gosh. have been eliminated. They had the entire control. Vibes-ийн маань 10 elimination point-тэй 4-р байранд тоглолтыг дуусгаж 3 тэмээ 8 тоглож үлдээлээ. Зоонда энэ арда high water талаас айгүй эвтэйхэн орж ирж байгаа юм биш үү те. Still having 2 Vibes-үүд бол артлын high ground-аас өөр одоо орж ирэх нөхцөл байхгүй. Зүгээр л задгаа plank-нд бууж ирэхтэй байсан. Тэгээд хоёр нь уршаага урд нь яваад мөргий гэдэг энэ төлгөд орж исэн. Мөргөж ирэхдээ ядарч нокаагүй байсан бол эндээсээ бол толооны хийчих боломжтой байсан Vibes-ийн маань. 4v1 situation between him and the entire squad of Leo Esports. At the other front, on top, of course, of that ridge, we do have TRZ. За 475 share-тэй 376 comment-тэй 277 reaction-тэй live stream But TRZ, they have been өргөжлөөсөө өөртөө буруу тоглосон уу л гэж. their approach, or have they? No, never mind that, because Mad Cat with Зооны шахаа үнэхээр gonna try and одоо enter the compound. хайрг байлаа гэдэг юм уу? Exactly is his teammate. I guess Юу he's right гэдэг юм? around the corner as well. There isn't a flank that can be created between these two. Тэгжил players, татлаа. because Mad Cat Vibes-ийн бол Leo Sport-тэй бүгтэн нэрээ үнэндээ нэрээ одоо ханган гэж ярьдаг та байлчих тамирчд шүү. High voltage 3 дээр дууснаар их Leo Sport-тэй 4-с 2 дүүл TRZ Mad Cat The Green-аар хийх болно. Leo Esports Аттай энэ шүү TRZ 2 тунаад. so very close, was able to bring Леогийнхан бол чиг гэдэг нэг нь тодорхой. Mad Cat was up on top, but along with that, Degree was on the background, and he was able to give that cover fire. But Асуудалгүй штэ эндээс Leo Sport чиг хийж байна. we will not last for long as Leo Esports Ариг харин бол оройн төргийн про. За одоо манайхан комментэнд анхаарлаа хандуулъя гэж. themselves, and the game that they needed has been За ингээд ихний after энэхүү Leo Sport-ийн чиг хийсэн тэд аваад рангийн 2 дугаар байран дээр 2580 damage-тэй тоглолт хийсэн 11 elimination-тэй энэхүү тоотал 21 point-ыг энэхүү after-ээс ихний after-ээс авч чадсан. Дамаг оройн төргийн Хийдгээ хийжлээ. Минь дамаар гэсэн мань эрхэс хоёр наба баярлаа. Хийдгээ хийж даадаг дарсан үзэгчтэй талархаж байна. 485 ширтэй болсон. like what an incredible play that was, but in the end, I mean, of course, it was Leo Esports. Леоспертийн бол зооны центрээс ийшээ тийшээ ямар нэг рот хийж явж юусаа байлдан нэг хийгээгүй зоон дэдэн дээр центрээс татсараад тоглолт дуусч байна. And that is what they are going to be so proud of, because now they've jumped up to the second position when they Лео ерөнхийдөө ер нь бол нэлээд чанга үзээтэй баг байсан шүү. Ганц нэг явжсэн тэмцээнүүд дээр ингээд харж хахад үзээтэй юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэгэхээр from a single game. Definitely a good гэтээ сая бол үнэндээ зооныхаа ачаар чиг гизээ би бол нэг ихтгэлтэй хэлнэ. massive lead, which of course has started from first game at least. Well, at the start of the day, we were complaining how Тимээс чихний мэв дууссан. Одоо дахиад 4 мэвийн дулаан үлдсэн байгаа. Пүрнэн пүнэ яана гайг байгаа гинэ. Яавал гэжтэй юун санаа зовхгүй монголчууд. then I think 4MB is looking to Мөнх төлөв хийсэн шүү програмд баярлаа. Хийсэн баярлаа. Одоо манайхан шууд гоё ойлголцсон штэ. teammates. Хийдгээ хийж дартгаа дарсан хийсэн үү хийсэн гэл. That was very crucial because otherwise it was impossible to charge Гэтэ монголчууд бол in that open area. So I think Sus was the энэ хаврын PMP-лиг өнгөлөөл гарч ирнэ дээ. I definitely would agree with that. I will second that. Ихтэй мэвд өнгөж сая дуусаад байна. Ихний мэвдэр Leo Sport-ын тамирчид чиг хийсэн. Had the Gleason
Vibes-ийн гэдэг маш олон хэлний шимодтой тоглолтноос гарсан. Utility control, because he threw those nades a little too early. Had he waited for За ингээд MUNZU PUBG Caster page дээр анхудаа live stream үзэж байгаа шинээр үзэж байгаа үзэгчтэй байх юм бол follow даж бидэнтэй нэг дээрээ live stream өөртөө чаддаг чинээгээр share-лэгд үзэж байгаараа YouTube хуудсан дээр нөхөр live stream бас давхар явж байгаа учраас YouTube дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлээ live stream хүлээн авч үзэж байгаарай. could have gone either ways, but overall definitely За тэгээд тайлбар cast таалагдах юм бол данаш хэлгээж Caster MUNZU нэг урамшуулан дэмжих боломж байдаг шүү. they got, but they were looking very consistent and they were coming into the kill feed. MUNZU-гч өдөлөө гуруулаад PMP-л дараа жил арах уу гинэ. Мөрөөдөд байгаараа сантик хийдгээ хийлээ монголчууд өнгөлнө гэж энэ чи Батбаян. Entire day we're going to be looking at 5 matches, 1 game done, 4 more matches to go. Right now, let's jump ahead and have a look at the most valuable player, the MVP. Вау 580 шир хүрсэн байж тээ. Яа манайхан маш шир хашаад юм байна. Намайг одоо ер нь их үйлс төгөлдөр хай MUNZU гэсэн нөрөөм дөргийн үйлс төгөлдрөө намаа нэг ширээ хий, нормыгаа ширийг хий, ба гэж ярилтгүйгээр манайхан өөртөө орж ир ширийг хийгээд From his side, 1к шир хүрчээд 2к комент хүрчээд гараа явдаг болч тээ. that is a very lethal approach that he showcased right there. Хэд хүртлээ каст их MUNZU гинэ. Одоо тэгээд PUBG Mobile-ийн энэ caster гэдэг юмнаас одоо шахагдлаа. Өөргөө мэдэртлээ. За одоо би бол болёо гэдэг хүртээ хийх байхаа л гэж бодож штэ. So all the 4 players, I believe Leo Esports, yes, we need a cyber, we need an IGL, but it looks like all other assaulters. Сталартыг харж байгаараа эхний өдрүүдэд дахихгүй хүүхдүүд явж байг гэж сууж байгаа 4-5 өдрөөс дэвсээ төгнө алж инсөх болт. Мөрөөдгөд мөнгө төлөхгүй гуруулаа аалах чинь хэлдэг байна. За тиймдээ төгөлдөр мөнгө сайн байна гэсэн маань сайн өрөөмдөргий. Батард нь hello bro гэсэн өрөөмдөргий. Орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Because at least one of them Одоо их хэр хин чекинсэн бэ гэж Leo Esports-ын тамирчид чекинсэн. Ninja, who of course tried his luck against a third-party approach in that fight as well, but right now starting all the way from the top. 650 ширт. Нэг харахаар 100-100-аар шир нэгсэд яваад шүү дээ. We just saw in the Яа, зарим нэг хүмүүс надад гомдлаад байна. Ирэх ураггүй боллоо. Лайк тарсараад ирэх ураг байхгүй болсон гэж баахан ирэх ураггүй үзэгчтэй болж байгаа юм шиг байна MUNZU. Эрдэнэт сухад оройн дөргий бро. Оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? perfect, very dominating start from all of these three teams because of the way that the 4 сарын 16-нд PMP-д 5-ын PMP-ийг дуусгаад from them, it was тавтайгаа уулзалтыг нэг гой нийцгэж гой хийгээд тэгээд хэсэг амраа тэгээд зунаас буцаад PUBG Mobile World Invitation-ийнхаа тэмцээн рүү орох бах та гэж. Төвшин жаглаа оройн дөргий оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? With 14 points, Skylar's Gaming. I was talking with this team. The way this team survived the wrath of so many teams. First, it was Talbot Esports. Then D was also doing a third party. Эрдэнэт сухад гой шүү гэсэн байна. Гоёо гоё. Taking shots towards Skylar's Gaming, but still they survived, and they're sitting right on the third point position with too many elimination points. Батэлэр оройн MUNZU гэсэн оройн дөргий оройг сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. talking about, which was of course Дараа гэртээ зүгээр телевиз дээрээ YouTube дээрээ үзэх нь үзээд утсаараа үзэх нь үзээд жинхэнэ because right now we saw Sky кафег мэдрээ сууж байгаа хаа PUBG Mobile сонирхогчд байна. in terms of the placement point, 3 in terms of the placement point compared to thankfully they had 10 defeat points, and that's the reason why they were sitting on the third. And the team that was actually second are now sitting on the 8th in the match ranking. So Нэг хурууг боллоо гэд байгаа хүмүүст хэлэхэд зүгээрээ цаана 9-9 байна штэ гэж хэлээ даа гэнэ амар төвшөө. some massive punches and blows when Yeah, they are yeah, on the battleground and in the lobby. Because if they don't do that, and if they think that only one is going to be able to give them the high they need, Хоноо хотлолчод орж ирлээ орой мэндэ гинэ. За хон сайхан хотлсон мэт юм малчид чинь нэг юм гоё доо орой ингээд хоноо хотлолчаад бүх ажил дуусаад орж ирээд Өөрт чинь амжилт хүсье. Зөөрч нь амжилт хүсье. Айцсан урагшаад 9999 төгрөгийн дэнэш орж ирлээ. Баярлалаа дэнэш хэлгээсэн танд. Урамшуулсан дэмжиж урам зориг хайрлаж байгаа талархаж байна. Is again Топын уулзалт 4 сарын 16-нд PMP-л дуусгаад нэг утгагүй хийгнэ. well. Interesting turn of events right here. I'm not entirely Хай MUNZU сая орж ил юу болж байна гэсэн юм ба бацуух. За эхний map дээр Leo Esports-ын тамирчид чек хийсэн. Дөнгөж эхний map дуусаад байж байна. Тун утгагүй хоёр дахь map-ын тулаан эхэлнэ. that I would have wanted as my first pick. I would have gone with Leo had I known they were going to be so good. But Норма хийсэн гинэ баярлаа. Норма хийгээд орж ирдэг үзэгчтэй талархаж байна. 703 ширтэй болсон. Зүгээрээ MUNZUшка now in Sandhawk, цаанаа 9 хуруу байна гинэ. we know based on Тэгэл хоноо хотлолж орж ирээл. had yesterday. Орой орж ирэл тараг зураал. Тараг зурж идэл унддаг. So
So it's going to be a tough one to IC on top winner chicken dinner go гэсэн мань хүслэн. I think I'm going to go with DRS. DRS is the one because now that we are going to be looking at Group E, we're going to be rather introduced to Group E. I'll go with DRS for my second prediction of the day. You just read my mind. I was about to go with DRS. So even my prediction is DRS because yesterday also Yeah. very good performance. DRS-ыг гэж шүү prediction дээр бас энэ хөхөн чинь аа. Do the same today also. Okay, so if you go with Гэтэ DRS, why гэж бүр асуудал бодон бодогдолтой. I've got two names in my mind. Зоны центрэлж байгаа багтаа. It could very well be a completely Мунзуга ком шалгасаад яах гээд байна гэнэ манамад. but this time Хинэ around when комик. it comes to Топ нь яаж болдгийг гинэ идэвхтэй ахталд ороо топ болох бах та. Топын байжтай хүн болгон уулзалтанд ирэх эрхтэй болно. Text, Leo and Sealy Sports are not going to be a part of it because that's what I just want to confirm that Sealy Sports was Нагийн Наранбаатар топын уулзалтанд очиж үзье болох уу л гэж. all right. Abrupt Slayers it is. I've got my prediction. Болохгүй гэдэг юм яах вэ те. Okay, it's going to be a tough one, most definitely, but it is something that I do hope they're going to be able to achieve because when you look at their play style as well as the day came to an end, Яг уулзалтнаас өмнө хэд хоногийн өмнө they need to pick up 7 хоногийн өмнө ч юм уу ерөнхийдөө уулзалтныхаа гой тавыг гаргаад постэр урлага пэйж дээр байршуулна. they're able to get those rotations right, they're able to hunker down in a really good Уулзалтандаа хэдүүлээ. but then when it comes to taking on the fights, we've seen them go up and down and that is where they're not able to get into the top 5. Баг топынхаа уулзлыг гэж баг бүтэн жил тойрох гэж байна да. Топ болсон байдгийн маа гэнэ даштаал хавсрын тийм биш үү? Асуудалгүй удахгүй л байгаа зтэй даштаал хавсрын. Because your prediction and my prediction Топ фэн болно гэдэг бол нэг амар хэцүү хүнд таа биш баха. Даадарч орой мэндэргээ. okay. Otherwise I was also Пүрүдөржин тогон төмөр орой мэндэргээ. to take an exit at that particular time and it was T2K that took an exit but this time let's hope at least we get Хуваарийн дагуу сая унчихгүй да дээрсхэн чинь. Fingers crossed, in the end, Даадарч топ болтлоо хай гинэ гинэ. based on what the stats say, you can have an expected prediction as to this could be the entirety of the result. If we were given 3 options, I think we could actually get quite a Качнаа lot of тэглээ. Би топ болохгүй байгаа юм да. Тэгж дарж when мөхөтөр. it comes to the stats, it's not always Хаана just болцоо about гинэ this тэрийг one team that can be able to do it, тэр right? үедээ тодорхой Right болгоно. now, I would definitely also along with Abrupt Slayers and DRS also want Юу болт юм бэ гинэ? Юу болгов тэг хүмүүс уулзалт нь. I voted in T2K in the limelight because they can be the ones on the map of Sandhawk specifically. Зяад ингээд тоглолтын хоёр дахь map Санхог map явагдах юм байна. Тэгээд Мирамар, Ирангл, Мирамар. Өнөөдрийн тоглолтод 3 Мирамар map-ын тоглолт явагдаж байгаа юм байна. And so definitely go ahead and of course do let us know as well as the entire Топ болчида гэс гинэ Батуг тэгдэ. team rather you think is going to be walking away with the chicken dinner in Лео Спортсов тийш Непал баг. yesterday we saw only one Sandhawk because every single day it's only one Sandhawk but Энд Непалийн 10 баг байгаа. Бангладеш 2 баг байгаа. Хоёр нь бол Bad Intention нөгөөх нь TRC гэж 2 баг бол Бангладеш. somewhere towards the bridge area because that makes things so much chaotic because За 8 баг нь бол Монгол баг тамирчид. from the southern side so that makes things so much Батмандах норма хийгээд ороод ирлээ гэнэ баярлаа. also and that particular little За ингээд цагааг map. I want to see a circle over there towards Hatin maybe or towards Campo Miltar. oh you spoke of all the names but not the one that I had in mind Paradise Resort Гарын 13 дуусаад хөлийн 13 руу орж ийн гинэ. За again only of the gods can answer тоглолтноос ер нь амжгүй бол Яа спортын тамирчид нэлээд and all the үзээтэй teams баг are гэдэг нь gonna be харагдана going да. ahead with that. Like I said earlier as well, Group E is going to be playing their first game today. That means DRS Gaming is in the lot along with Elementrix Esports, Abrupt Slayers and За Camp Alpha-гоос уршгаа Бантай чиглэлд Dogs чиглэлд онгоцны нислэг үлддэж баг тамирчид өөрсдийн позишн руу өрсөлдөлтийг хийсэн. City Sport-д Camp Alpha-г ерөнхийдөө тойрч буугаад Camp Alpha-гийн high ground руу гарч идэг. За хэрвээ play zone центрийн high ground Camp Alpha чиглэлийн илгээ хатан дээр татах юм бол маш гоё нөхцөл байдал City Sport-ын тамирчдад үүсдэг. there or not. On the other front towards the northern side, we do see ASL Abrupt Slayers slowly making their way. High voltage win on the dice, Rough, TRZ, Vibes, train to kill the dice guys, Bad Intention, Starlord, Skylights, Elite Crew, NB, DRS, Electrix, Abrupt Slayer, Sitting гэсэн баг тамирчид тоглолтод оролцож байгаа IC Sport-ын хуваарийн дагуу унжиж байна гэсэн үг. It's looking like it's going to be a little bit of a slow start maybe. Play zone center, Cave centerтэй
зоон татсан Raw official Venom Dice-ийн залуучуудад тэрвэрлээд буучж байгаа маань. За эндээс Venom Dice-ийн Raw official хоёр тоглогчийг бүтэн сквотер очоод чанаад авах хэрэгтэй дээ. Эртхэн дээр нь Батма бачлан би ирлээ гэсэн маань сайн уу өөрхнөө? We have a southern eastern circle. I wanted a northwestern. Now, you know what? The league has just started. Лиг стейшны тоглолт үндсэндээ 3-7 хоног буюу 7 хоногийн 5 өдрийн тоглолтын 15 өдрийн тоглолт лиг стейж явна. За харин финалийн тоглолт 3 өдөр үргэлжлэнэ. Манайхан тэгэхээр нийтдээ ерөнхийдөө нэг 18 өдрийн тоглолт болно гэсэн үг дундаа. Гэхдээ нэг дэх дөрөвдөд амраад явдаг. За Финланддаас Домигийн хажуудалд Raw official Zorti болон Clara гэсэн Trent Suyak NB Sport-тэй Belgian First Blood-ийн хус Suyak багтаа авчиж байна. T2K болон NB Sport-ийн дүүл эхлээд NB Sport-ийн тамирчны хүн алдаж байгаа юм байна шүү. That as guys on top sir once again. He's been the deadly force for DE on top sir. Many times taken on those fights. But Did on tough. За эсрэг талтайгаа TR-ийн тамирчдын спио гэсэн нэлээд улаан балгасан. За гэтээ нэг амар ирээд тулчаар позишн биш ээ. Vinandidais-ийн Zorti Cloud 2-ыг дуусгахаар Camp-руу шахалдаг хийж байгаа. Гэхдээ дээдлийн high ground дээр Reaper гараад ирсэн байна. With the team of Dead Eye guys, why they are not able to perform, but like you said, it's just the starting. We have only had 6 games. This is the 7th game, so they do have too many games in their hands to work around with. But right now, Venom DE Krita is slowly crawling his way. За Reaper-ийн high ground-аас харж байгаа штэ. Bruce-лэр Charlie Trent-ийг хийлийнхэн дуусан T2K-ийн их 2 финишн point болоод авч байгаа юм байна. T2K Jane that is going to get the first blood and gets one defeat point also. against my predicted team. And T2K was my second predicted team. Oh yo. This is so not good. This is so not right. Oh. We shall see what's going to be the case, and we shall see what's going to be happening at the end of the game. But it seems we are going to be probably going for a rehost. We've not got a confirmation yet, but that's absolutely fine. За цаанаас нь шууд дурсан тасарчлаа. Perhaps things are going to change this time around. Цаанаас шууд дурсан тасарсан шүү. Техникийн асуудал гарсан гэж байна. Map itself, if this is a rehost, we still do not have the confirmation yet, chat. So just bear that in mind, and we shall of course update you. PMPL төрүүлсэн баг тамирчид ерөнхийдөө эн чинь дэлхийн аварга оноо цуглах тэмцээнүүд явагдаад эхэлж байгаа гэсэн үгийг хавраас ахуулаад PMPL 100 PUBG Mobile World Invitation 100-ны дэлхийн аварга тэгээд намрын PMPL гэх хэмжлэн дэлхийн аваргад оролцох эрхээ авахын тулд баг тамирчид оноо цуглах тэмцээнийг хийдэг шүү дээ. IT спортын хуваарийн дагуу үнжиж байгаа манайхан. Манайхан одоо нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. Энэхүү map дээр баг тамирчид орж ирээгүй байгаа бол үнжсэн л гэдээ ойлгох хэрэгтэй шүү. За Venom Dice Батка өрөмдөргий. NBK-аса Eliminate Crew Wolves knockout гэсэн TRZ Victory NBK-аса гонхож байна. За NB-ийн ч хоёр талтай багтай юм байна штэ. Stay shot NBK-аса бүр гүйцээсэн. Эндээс хадаа Финланддаас нийт толгоч алдсан л явж байна. Уг нь бол энэ Reaper болон Yeta Uta нар гин хайгоноос бууж ирэхээс өмнө энэ camp дээр хоёроо хой толгочийг уг нь дуусгах боломж байсан. Гэхдээ ерөөсөө тэгсэнгүй хой толгоч нь тэртээ тэгвэл шахаад арсан. Domino шахалдаг гэж байгаа Zordi. Domi can't back out from this particular fight, especially when the way Zordi with their dual 45 is rushing towards him with his teammate, and that was bound to happen. Domi Яа Домиг гүцээчлээ. Raw official Didas Venom-ийн Krita-г дахиад knockdown хийгээд авсан. but from the back line, Venom Didas-аас Фирхатын хүү соолоо олдож байна. the cover fire, but he was spotted down by Yeta. Энэ альбиасны эрхийг авсан юм уу гэнэ Day of GG bet. They are left with Аваагүй штэ. standing, and looks like he has also been Аваагүй бол яах юм бол бро? Яагаад ингэж сонирхож асуусан юм бол? the host team to bid bye-bye from the map of Senok. That means not a good start again. But this time, your team, which you wanted to perform, 15-56 толгойч үлдсэн. Raw official-ийнхүү Venom Dice-ийн залуучуудаас 3 тамирчныг дуусгаж багтаа 3 elimination point-ыг авчирсан. Venom Dice-ийн хувьд бол арай л нэг жоохон туршлага дутж байгаа нийл таагдж байгаа маа. Because they were sitting on the 20th position, and of course the journey has just started, so to say, in the overall ranking for them. And you know what? All of that can still be kept aside if somehow you participate in the bonus match that happens, because in the end Padas Resort за TRC-ийн тамирчдын фокусын Scaleless Nima Raw official Scaleless-тэй дүүлэхэд бил Nima гэдэг баг тамирчдаас нэлийн хоол тасарсан явж байгаа юм байна. with the players of Skylight Gaming, Nima Буцаад аашаа татсан. Хай өрөөмд ядраагүй бизгэнэ мөнхөд зүгээрээ. is lonesome on the
PUBG Mobile Pro-гийн тоглолтыг тайлбарлаж байхдаа ядарна гэдэг асуудал байхгүй. Ядарсан ч ядраагүй юм шиг байж байгаа дуусгадаг. Гэтэ харьцангуй гоё ачаал багтайгаа 5 map тоглолт учраас. Инх төгч баярлалаа тань ч сайн өрөөмөн төргий. Go lucky emoji on his back. I wonder how happy go lucky he's going to be in the next few minutes when Raw pushes on to this compound that Nima is in. Well, Skylight's Gaming dropped in towards the side of Bhan, a little lost to where the players of Team Raw officials were, and Nima definitely heard the gunshots that were Skylight taking place over there. So бас шүтний өвчин болж чадах the шүү. purpose of scouting the area, getting the information and intel onto the opponent. Now he needs to regroup with his teammates. Otherwise, like you said, maybe Raw officials might close in the distance. But right now in the blue, we have the players of Team I8. Last time also in the previous match of Miramar, Зэлнэл крүүгийн хувьд бол нэг тамирчна NB Sport-ын тамирчдад алдсан гурлаа тоглолтыг цааш үргэлжлүүлж байгаа. Зоны 2 дахь зоны шихаа явагдаж эхэлсэн. Хаяа бүр уушаа докс чиглэлтэй плей санаа явж байгаа юм байна. City Sport-ын тамирчид Ebro-длээр маш холоос зоондоо маш холын ротейшн хийж орж ирэх нь дээ. Монлаа өдөр бимж өрөөмөн дүргий. Хак валпи топ болохоо болцсон бро. Топын байжгүй штэ бро. Эбруслифи за дирайс шифу гонсон. Дирайс гасны талачиг эбруслэрийн их удаа усаж байна. Аагаа гацаад байна гинэ. Гайг байгаа сте. Sleepy яа унла. Унсан Sleepy дидас precious онооч байна. Scarlet AJ Cloud Raw official Cloud knockout гэсэн Serum Desert-ийн гадна талд Didais on top явж байгаа юм байна. Scarlet AJ Cloud гүйцээсэн. Serum Desert-ийн гадна талд Didais on top ороод ирсэн байгаа. Serum Desert on top гэдэг усаад өгвөл Didais-ийн хоёр талчтай үлдэндээ. Tricky situation where on top sir is all by himself and we have Desert also having a good compound control, but on top sir repositioning himself time and time again, trying to confuse Desert in this situation. За цаанаасаа техникийн асуудал амар ихтэй байна нартай дүрсэн байх голаа буцаад энэ яаж юм бол because the game will continue on and we are going to get updated, but yeah, that was an incredible approach once again. DE's on top sir being the man of the hour, like I was pointing out earlier. За дахиад буцаад he's the one who's leading the charge and that's what I was явах юм шиг байна. Зүгээр энэ хоёрт ирж байгаа дүрсэн цаанаасаа техник асуултаа юм шиг норма бас дахин норма топуудаа гэнэ гандуулга. The zone was so far out from so many of these teams that walking or rather running towards the zone itself, if you've not started early, is going to be very, very troublesome. That's exactly what took place right here. Remake явахгүй. DE stuck in there. We had SITM making a late rotation. We had цаанаас дүрсэн нугасаа дүрсээ нөгөө дамжуулалтын бродкаст нь тасарчаад байгаа учраас эндээс нэг remake энэ төр явахгүй бах. 793 шеэртэй болсон байна. 373 реакшнтэй 584 комменттэй лайв стрим. Наад хаалцсан чинь тайгад байна гинэ. Бүх стримүүд адилхан байгаа шүү дээ. Угаасаа эндээс өгж байгаа цаанаас өгж байгаа бродкастинг дүрс нэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо зөвхөн минийх цаанаас гацаад байгаа гэсэн асуудал байхгүй. Энэ хоёр дээр ирж байгаа ерөнхий дүрсэнд гацах юм бол би дамжуулж байгаа учраас над дээр ч гэсэн ингэж байхгүй байгаа. They are having a good start. They're right in the circle. This could be their game because then whenever a league play comes in, I always believe you just need one good game. One good game. Гантулга ганка өрөөмөн төргийн орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Алтан гэрлийн их маха өрөөмөн төргийн орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Лайв стрим байгаа. Шеэрлээд үзээрэй монголчуудаа. Илүү олоолаа бож Монгол баг тамирчтай хэдүүлээ. Чин зүрхнээсээ дэмжин шүү. Хай 4 удаа бичлэг наран батнаа ба би уншааг өнгөрөөс юм наран батнаа ба боол би төмөн буруутай боол би өөхөх ялтай гэдэг шиг. Занга дүрсгүй яалаа да хихээ гинэ. Даваад орч.
Ажилтаа тацарчлаа эхний map яасан асуусан sorry many гинэ. Эхний map дээр Miramar map явсан эхний map дээр Leo Sport-ын тамирчид check нийцсэн. Наранбаатар би хай оройм дэр орой сайхан гөрүүлж гинөө. За цаанаасаа нөгөө шууд амжилт broadcast-ын асуудалтай юм шиг байна. За дахиад дурс орж ирсэн. 14:40-с нолж ирсэн plays on the end feast boy knockdown болж байна. Ямаа хөвөрө шүсээс гинэ мөнхөдө баярлаа. Манай топ ч нэг ямаатай болчиход байгаа шүү дээ. Өнөөдөр харин цаанаасаа л ингэж байна. Батар батам хөөрөө минь цаангад Skadets 14 тимийн 40-с нолж үлдсэн Bad Intention-ийн хажуудлын компаунд дээр Skadets орж ирсэн. IT унжиж байгаа. Хуваарийн дагуу унжилтыг хийгээд явж байгаа шүү манайхаа. За T2K rig хажуудлын цаан дагс юм уу да camp дээр official NB Feast Boy дуусаж байна. Yeta одаг тренд төгс sandwich knockdown гэдсэн за Yeta ото plank дээр явж байгаад унсан байдгийн. T2K-ийн ихөө гурвуулны шин point талаад авлаа. T2K with 3 defeat points and Raw officials again in a tricky spot as they are left with only 2 men. Yes, they do have a hard compound, but the numbers are in the favor of T2K. Well, the approach from T2K has definitely been really good, but now we'll have to see if they can. За жигэл элэндрэгс Astra гунагсан бол Reaper Trend төгөл Rig-ийг унгаж байна. За Zardiro SP ясан Viper унаж байгаа. За Trend төгөлийн чинь элэний crew болон Raw official-тай хоёр багта campaign орчимд байж байгаа. High voltage Assassin элэндрэгс Astra гүйцээсэн. Jump into a fight, and from up top we can see that they are also getting hammered upon as we saw Rig go down, and that was again thanks to 4M's approach being on top of that mountain. Үйлдэл юу бичээд байна бро? Ямар утгатай ямар үг бичээд байгаа юм бла бро? Refuse-ийг дээлээс нь high voltage Malik knockdown хийгээд авлаа. High voltage Malik руу явж байгаа. East-ийн орчоосоо блэ Malik улаан штэ. Refuse Apex-ээр double knockdown болсон. Vibes Sport 2 хүнээ барих хэрэгтэй болж байна. But I don't think he's going to be allowed to give the revival to his teammates. It's not going to be an easy task because this is still going to be a very close contestation between these two teams. Бааж хөвөрөө шүгнэ. Тийм байлгүй дээ. За East Damage-сан боожроо Refuse-д revive хийгдэж байгаа юм байна. За Apex-ийг харин цаан дөг барьж байгаа юу гэдэг асуудалтай Apex-ийг бариаг бол дуусна. NB Monda play-санда дууснаар их үү. NB Sport-ын тамирчид маань нэг л нэшин point-тай 14-р байрнаар тоглолтыг дуусгаж байна. 13 тим 43 тоглож play-санда Vibes Repose knockdown талсан. За энэ Plus on-да ингэж knock-out гэдэг чинь бороо шүү дээ. High voltage Malik жиглэнэр үлдсэн. За өөртөө зооны гадна талаас орж иж Elementrix Anchor Startling хэн байсан бэ? Elementrix Jiggle. Elementrix's player is right there. Jiggle I don't think has spotted him yet. He's going exactly to the Start ордын тамирчдын зооныхаа захруу орж ирж байгаа. If Jiggle is not careful and jiggles his way through. Elementrix Anchor мөн байсан байна. Jiggle Malik нэрийг отон тоглолт хийж байгаа. Anchor Гойнэд очих юм Jiggle knockdown-тай болно шүү дээ. Jiggle knockout Anchor амжилттай өгсөн. Атлаас нь Malik хүн дээр ирэх боломж байхгүй дээ Malik бол. And now Malik is going to have to make his approach all the way to Jiggle, and in doing so will provide an opening for Gimli to be able to first. Start off TRZ Mamba дээр knockout өгч байна. Гэхдээ Anchor-ыг хажууд талаас нь Vibes dog knockdown хийгээд авсан. Jiggle-ийг дуусгаад авч байна. Action-ийн TRZ shot дээр knockout өгсөн. This is a very High voltage Malik. Солоодсан талаартай зааргож чичээд явхаас өргаагаа гэтээ Apex-ийн rotation дээрээс нь суудаад авсан байдیں۔ За ингээд high voltage 13 дээр нэг elimination point-тай тоглолтыг дуусгаж байна. Араас нь 12 дээр TRZ 2 elimination-тэй тоглолтыг дуусгаж 11 тим 35 тоглолтыг үлдээсэн байдаг юм. Approach дээрхэн зооны гадналаас мөргсөөр Stall Orton тамирчны артлаас Snake-үүд орж ирдэг шүү. Guys анхааралтай авахгүй бол за Bishol, Sleepy, Gangsta бүгд зоонтойгоо уралдаад Snake-лээд орж ирж байгаа. Босоод нүрстэй атлаас спрей өглөө. Атлаас нээд орж иж байгаа инфог авч чадаагүйсэн топ нүрсээр double knockout явцсан. Ямар амир Snake-үүдээ сайн ургамал судлах юм аа. Нүрсүүдийг алдаж байгаа топыг амарч явсан босоод ирэндээ IC. Sleepy дээр knockout action амжилттай өгсөн. За баруун талаар Bishol орж ирж байгаа action китиг дар дөрвөлжлүүлээд хоёр хүн хамгаалалт тоглолт хийсэн. Топ дээр ямар ч байсан IC revive хийчмээр Gangsta гунгыг шийдсэн.
гангстер унах мөлий Brutes дээр чирчгэрээ дуусч байгаа. Угаасаа дуусч байгаа айлгүй тэ IC унагсан action gangster дуусгасан байдаг юм а. Тэгэлгүй яах вэ энэ чинь. Star-Lord-ийн 5 elimination point-ыг хийсэн Brutes дээр 7 elimination-тэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Гэхдээ ямар амар артлаас нь Snake-л орж ирсэн бэ. Араас нээд орж иж байгаа инфо авсан бол арчаагаа жоохон анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байсан. Тэгвэл нүүрстэйгээ алдахгүй ч байсан юм билээ Star-Lord. 9 тиймээ 28 талаар тоглолт өргөжлөж байгаа. Train to Kill багаараа дөрвөлнэ шуматтай Scala-стай үзэж байна. Хоёр гоё багийн дүүэлийг бид бүхэн яг энэ хэсгийг харах нэ. Очка хайрамдгийн Scala-тай ичи Train to Kill дээр нээд нокаутыг өгсөн. За сайн дэш уушаа шахаад явсан. Суёг нөхөлдсөн байгаа T2K-ийн Scala-цыг шахаж очиж дуусган. За гоё Нимаро Баашингийн даатлаас авсаар спрей өгсөн. Ним авлаа. Rig дээр нээд очсон. Rig-ийн нээдний range гэдэг давж байгаа юм байна. Scala-с no fear Train to Kill Jane knockout-ыг өгсөн. За Rig Sanders 2. Mafia Ninja Nima 2-тай үзэх болно. 3 to 4 compounds in their name and they've got a flank angle covered as well as we saw AJ from the backline from SG. За Rig-ийн DBS. Гэхдээ Rig-ийг ардлаас нь Mafia Ninja дуусгаж байна. T2K дөрвөлнэ шмонттой 9-р тоглолтыг дуусгаж 8 дугаар байран дээр ардлаас нь Dirais Guys-ийн 3-ны тоглолтыг дуусглаа 7 тийм 22 тоглож үлдсэн. Vibes Booty Squad Star-Lord-ийн 3-лаа. За тэгэл Монголын гэдэг шиг Непалын алтарт DRS-тэй л үзэндээ Eliminate минутын дээр Scala-с no fear орж knockdown болсон. Eliminate Sky Navax тоглолтыг өргөжлөж байгаа. Цаатлаас нь Star-Lord action орж Rot дээрээс сугарчих үедээ залам чулаан мөргөөд авах хэрэгтэй. Top гихтээ Navax дээр IC Navax дээр гоё knockout-ыг өгсөн. Scala-ийн дуусаж ямар ч байсан 6 тийм 18 үлдсэн. Action Molotov-нд Sky Molotov action дээр амжилттай орчиж байгаа юм байна шүү дээ. За Top уушаашхаж гээд action дээр revive ч нэ асуудаг. Дахиад net молоо ороод ирдэг юм бол DRS Guilty plays on some bad intention diet and DRS killer white дээр knockout өгч байна. Sky IC-ийн net дуусгасан байдгийн тэгэлгүй яа тийм Star-Lord 8 элнэ шумойт хийц явж байгаа. Элнет crew инхүү 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 14 тоглож үлдсэн. DRS Guilty plays on дууссан. DRS solo тоглож үлдсэн байгааг манайхан харж байгаа. Along with that, IC approach is what they bring to the fight. Only 5 teams remain right. Town team ярын 4. The Vibes Band International бүтэн squad явж Star-Lord 3-лаа. Electrix 2-лаа. DRS solo тоглож. Rusovchig in this Vibes refuse дуусгасан байдгийн маа. 4 team 13. DRS Gaming Television дээр 5 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 5 дээр бас placement point бодож орж ирж байгаа юм болоо да DRS Gaming. We are now left with only 4 teams remaining. Star-Lord, they've made a valiant effort thus far. За 4 тийм 13. Bad Intention гэж баг бүтэн squad явж байгаа. Action багийн дээр суухт нь Apex spray өгсөн. За багийн дээр амжилт cover авсан да action. Баг explosion damage дэлбэрж байгаа. За Bad Intention энэ нарда зоны центрт ороод ирсэн. Хамар доор нь East хамар доор орж ирсэн. Дууслаа штэ. Double knockout явцсан штэ. Vibes East. Докис хоёр Bad Intention хоёр толчиг нокклаад авсан. Зоны центрт ямар амар мөгж орж ирд юм бэ? They had some bad intentions in there. That's all I can say. That was just Star-Lord IC хажуулаас Bad Intention C4 knockdown-ыг авчин. Action-ыг бас knockолцсон байгаа Apex цаанаас нь. Elementrix Bad Intention-ээр зооргоо чичрээд гүн. Vibes-ийн chicken болгон тодорхой олж шгүүлээ. Frag Bad Intention Alpha гонхсон C4 Kitara plays on the GG. C4-ыг Star-Lord top дуусгаж байна. Zanget Bad Intention 4 дээр 2 elimination тоглолтыг дуусгаж 3 тимэн 7. Elementrix Frag Orange нэр хажуудалд. and the zone just keeps on favoring 4MV. 4MV get Telegram the Vibes to getting a chicken dinner for themselves. Elementrix, of course, they're going to be very, very happy having finished second in this game, but 4MV Vibes Sport-ийн тамирчид chicken идэж байна. Гойхон байна штэ Монгол залуус. beautiful complete approach, synergistic approach they had in this entire game. Kenzaramент хаяа. A few minutes ago when we joined in with them in the final. Zanget Vibes-ийн тоглолтын хоёр дахь map Sagog map дээр chick идэж аваад ранк 1 рүү орж ирж байна. 1701 damage-ийг үзүүлсэн 10 elimination point-тэй 20 total point-ийн map дээр суулж авч чадсан. Баяр үргээ залуустаа. Solidifying their overall ranking on number 1 with 20 points.
a game on the map of Sandhawk this was. Yes, there was a little bit of kerfuffle that was being showcased from the starting of the game itself, where we saw Venom DE get eliminated thanks to Raw, which was again legendary from their side, of course. As we push on ahead, it was, of course, another moment. The Abrupt Slayers team, who were almost annihilated, come in from the blues, take down such a big name like Star Wars. Яа гэдэг юм бэ? Манайхан нэрээ гэсэн мэт гандуулаагүй. Харин яа гэдэг юм монголчууд. Nice vibes гэсэн гансах гано. Баасан жал үсэх хоёр GG гинэ. Sanhawk is always like this. It's chaotic, it's confusing, and so many aggressive. Ямар гой тоглолтыг хийчихвэ залуус. And this time it was from the players of Stalwart Esports, but the way for Зүгээр хүн хаанаа бид kill туяа л гэж аашгүй штэ. very last moment and keep the entire control of the western front of the circle, led them to have that beautiful chicken dinner for themselves. Absolutely, and that is what and I'm sure the fans wanted as well, and that is what has been delivered right here. But in all, again, this is just 2 games done for the day. We've still got 3 more games remaining, off of which there's only 1 Erangel and 2 Miramars. Now, Miramar completely changes the pace of the game, but also, of course, brings in some crazy rotations and ludicrous plays that we've seen, and a bloodbath that by the end of the game it turns out to be. So still a lot of changes that I'm expecting on the overall leaderboard, but one thing is certain, I mean, Нутхгүй дэлхийн аварга авахынтай манай хэд ахаа гэсэн сайлаа өөр powered ариук армал гаалгалаа гэсэн байна. Чанаад хорхоглоод боогоо тавьчихлаа гэсэн мэт шидэ байсгалан. Тэрнлээ азар төмөр талга гаалгалаа гэсэн мэт харин тэглээ штэ. Well, certainly at the start of the Женкен чандаг хүмүүс юм а тий. Esports, they are not getting the winner chicken dinner, and we were like, consistency is the key. Chicken dinner is not required, and it looks like they're replying to us that dude, chicken dinner Follow харж хамсан хээ хээ гинэ. Bolson. Very first 2 games both these teams. Vibes Esports-ийн тамирчид чиг хийсэн энэ хүү map дээр East-ийн хувьд MVP толгойч шалгарч байна. 3 elimination-тэй 475 damage-тэй. За MVP оноо дундаж 359 2 knockout-ыг өгсөн. Мага ивнэрлээ юу болж байна гэсэн байна. Манайхан гоё явж байна. Because of the way the teams played, because of the way each and every other player who was in the battleground, you know, 2 map-ын тоглолт нүүдэрийн зурд явагдаад дууссан. Get awarded the MVP. Well, definitely that means all the teams were part of the fights, and good fights that is, of course. 888 ширтэй болцсон явж байна. Bit of further down than what we've seen earlier, because earlier we've seen 7 eliminations, 6 eliminations. Баясгалан зоригт өдөр сайхан өдрийн мэнд гинэ баярлаа. Сайхан өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан орой мэнд энэ ч орой болж байгаа шүү дээ, бро. Of course, they ought to feel proud. Share ban аваад л байна хээ гинэ. Ones leading the charge in the overall ranking. They are the За ones одоо for leading the charge in the elimination field. үдштэй бүгдийг бандуулаад таарч гинэ удаа бич тоо. Look at later, but right now it is time to go ahead and have a look at the top players that we do have to talk about right here from the game. East is going to be leading the charge as the MVP, but whoa, interesting. All the players that we do have right here from, of course, ASL we've got Sleepy. За East Sleepy Action Duck top гэсэн талаач нар top players багтаж байгаа юм байна. Completed or eliminated 3 individual players by themselves. So it all boils down to the survival. MT ороймон дүргий. And of course, along with that, then comes the Одоо дахиад 3 map-ын дулаан үлдсэн байгаа. all of them looking very synergistic in terms of how Одоо бид хүн Miramar map-ыг хүлээж авч үзээ. Тэгээд Erangel тэгээд Miramar байсан байгаа. Vibes-ийн чиг хийсэн темка. It's not so easy keeping all your 4 players alive. It's not so easy because so many snakes are there hiding in the Live гэхэд мэдээ ирдэггүй юм. Notification ч ажиллахгүй байгаа юм болов. Яасан юм бол ranking. We have 4 MB right in the top with share ban авсан share хийж болохгүй байна гинэ. showcasing the fantastic performance. Би топ болох болж ийнэг үнэ Нагийн Наранбаатар одоо. Points elementary Тэ existing. хизээ болох юм бол та бро. East галаа л гэж Kenzo. Not too many elimination points, but good placement points. Abrupt Slayers relying heavily on the elimination points. 7 eliminations and 0 placement points. well, of course, their intention wasn't that bad, but it was Stalwart that stopped them in their track. On the other front, as we move towards the second page, we have, of course, Нимбатар for miracle vibes галаа л гэсэн биш шүү. За ингээд I mean, was it just like одоо бид хүн тун удахгүй аврал ранк харна. the way they played on Тоглолтын 3 дахь map эхэлнэ. because since then I've seen them just fall down and down in terms of their approach. Магаш PMP-лийн тоглолт хуваарийн дагуу унждаг шүү манайхан. Маргааш 4 дахь өдөр унжээд 5 дахь хагасаа бүтэн санд явагдана. Leading towards NB not looking too good on day number 2, and their gameplay certainly falling down, faltering down rather should be the word.
Well, Blotter, we have seen this time and time again. One particular day or one particular week, a team is dominating and getting double-digit finish points for themselves. But right cut to next day, they're falling down because the opponents have a read onto you. When you're grabbing all the limelight, definitely the opponents are going to come with a read onto you. They're going to cut your rotations, and that is exactly what is happening with the plus of NB Esports today. Indeed, and that is happening with so many other teams as well as, in fact, right? Because I've still yet to see where Seal Esports is missing. Of course, from this game, they were entirely missing. Their entire group was missing. But right now, it is time to, of course, go through the highlights and recap all the chaos that took place on the map of Sana. Zengad Saha Mapping highlights бидэнд харагдаж байна. Үүний дараа бид Orolink-ийг хүлээн авна. Having the highest finish points, 9 finishes just to Sleepy. Abrupt Slayers in the map of Miramar, they showcased a very dominating performance. This time again they tried to do so, but that was not the moment when they should have fired shots onto the players of Stalwart Esports, but that was a do or die situation. Either fire shot or either be the victim of the blue zone. Indeed, and that is what the game is. That is what Battleground does to you, right? And not always is it going to be something that will favor you. But one thing, or rather one team that stands out in all of that conversation is going to be High Voltage. That particular team, the way they make those rotations, the way they're able to always stand true and tall no matter Альва share нэг кавргээ за 979 shareтэй ердөө 21 share хийгээл share-ийн тав 1000 хүрчих юм байна. Гэхдээ өнөөдөр манайхан жоохон сулхан байх ч нүвэ. Now we go back to the map of Miramar, and this time around we do not have Group C. So Group C, we don't have Stalwart Esports, Skylights Gaming, Illuminate Crew, and NB Esports as well. Okay. So this is where I was just drawing the line for NB Esports, right? Because first things first. За 3 map дээр Miramar map дээр баг тамирчдыг аль нь чек идэх болоо манайхан таамаг prediction байна уу? Opportunity of the number of matches you're supposed to play is going down as well. So tough luck situation that NB Esports is 12 share дутуу. За ганцхан share дутуу. For now, of course, let's go on ahead. DRS гоё унта харин тийм талгаа тавцаасаар DRS-ийн гоёхон унсан бүр plays and бүр одоо тэр чинь өхлийн магаар өөхөх гэдэг юм да гэж. That is bonker amount of accumulation with the lead that they are creating, but on the Үзэгчин та хамаагүй зүгээр манайхан намайг үздэг яг үнэнч үзэгчд бүгд байгаа. This is not right. Well, certainly, Seal Esports in South Asia Wildcard, they placed second and showing this kind of a performance in South Asia Fall 2020, Spring 2023. This is something Пүрдэрч орой минь төргий. Гамбатган баяр монголчууд ураадаг залуусаа та нар чаднаа гэсэн байна. Баяр хүсэтэм гэсэн байна. I'm just going to hope they are going to do a comeback at the later stages, maybe on day number 3 or maybe right in this game. Indeed, I mean, like I keep on saying, fingers crossed though, right? Because invited teams, if we talk about Deadass guys as one of those invited teams, right? So they need to actually be able to deliver once they've got that sort of a punch. But it seems like it is time for, the age-old question to be asked again. For game 3, we're going to the map of 4-500 хүрээдсэн даа л гинэ. Зүгээрээ Гамбатган баяр анх битээ санаа зов. High voltage this time. Just hope that they are able to get the bunch for them. Үздэг хүмүүс нь үзээд ер нь бол тэгээд хэнийгээ үзэж ямар тайлбартай тэмцээн хүлээж авах нь бол хүмүүсийн өөрсдийн дурын асуудал учраас яг л намайг гэж үздэг, намайг дэмждэг манай тофууд байнгын үзэгчид ерөнхийдөө үнэнчээр тонж үлдсэн байгаа. Тэмүүлэн гавд ойрд ажиллахтай байлаа л гэж Seal мань 20 хурдалж явна штэ хин яан вэ гинэ. Well, they better be able to deliver it in style, because from my side I will definitely want to say that now it is high time for High Voltage to deliver. Цооны гатан дарцсан сууж идэг шиг нэ. Well, Skylights Gaming, I hope they get this one. Last time they missed it. I hope this time they were close. Шар хар хүмүүс хараад урваагүй байхгүй хан уухаа урваагаад гинэ. Before they got eliminated themselves, and Mafinajev went on ahead to get the domination. So hopefully this would be the game that he can dominate. Зангад Miramar финалыг хүлээн авч үзэн Sigurfin тамирчид тоглолтыг унжина. Because now it is time for Miramar. Одоо эцэг шарах хаа гэж мөгийн. Ажил төрөлтэй байгаа илгүүдээ гайс гинэ тийм бах уу. Зүгээр дээ нэг үзэгчдийн топ монд битээ санаа зоо. Тэр байтга эртний сайхан цагт намайг 50 хүн үзээд тавиулаа. PUBG Mobile Pro League-ийг үзээ сууж идэг байсан цаг саяхан.
okay, now quite a lot of said, quite a lot of things that we've expected. One beautiful Цэрэн thing даж that ад манах би actually нэмэгдсэн happened шүү now гэж is байна. the change of pace from the teams as well. Vibes Sport-ын And тамирчид how чиг хийсэн teams бол have та now tur бол on таа. day 2 at least specifically slowed down their approach a little bit compared to how day 1 was. In fact, on day 1 we were talking about, me and Necro spoke about it, how За юу болж байна бра манайхан юу бол сая бол орж ирлээ нүүн бол юм хүш. Vibes Sport-ын тамирчид 2 дахь мавтар чиг хийсэн. Хийдгээ хийчихэд компчдаг байгаа шүү мод гинэ. Байхгүй. Тийм шүү дээ. Нэг нь байна би нэ бодон цагаан хөө тэглэгээ авах уу? Тавиулаа бахта сайхан байж дээ. Well, fingers crossed. We are all hoping to see a comeback from the side of Sealy's. Мянган боо мэгмэрч хаяа гэсэн манай орой өндөргийа. We want to see the best performance from every single Чи төлөө төр авчихаа мадаа. Авчих нь уу? Чи төлөөгөө төр авчихъя. qualifying for the bonus match, because if it's so easy to distinguish that these are the teams performing, these are the teams not performing, that doesn't bring the fun, that doesn't bring the excitement of PMP. Absolutely, and of course when it comes to PMP, this Ганц талаас хамба анхны 51 байна энтер хаахаа гинэ. Манай анхны 50хан бол of course Яста чихэн яг л орой алхны лайвстрим тавиулаа явж байгаа байлаа штэ. Би бүр бүх нэрүүдийг баг мэддэг орж яг үнэн манай тэр алуугаа энэ алуугаа гэдээ яриад сууж байгаа гэж лээ. but we know Зангер Campo Militaras Porte Pricing Award хэрэг чиглэлтэй онгоцнослог үлдэгдсэн. but mid phase roundabout week 2 High voltage Fernando Dice Raw official TRZ Vibes Trend to Kill the Dice Guys Bad Intention IT Map Leo Seal DRS Athletics Approach Slayer Setting гэсэн баг тамирчдаа тулааны хүлээн авч үзнэ. I see all the old veteran players or the old veteran organizations not able to perform this time up to the Би баг 50-ны тань expectations хагч. we are having on the Vibes other дахиад side. чикен On the other side, there are some new teams, new faces who are showcasing such a tremendous performance that maybe in future they are going to be the favorites of their region. So anything can happen. But talking about the flight path, like you said, it is going all the way from the side of Campo Miltar towards the side of Los Leones. Уунаа би байна нэг ч бат боён ч бас манай анхны 51 They might have to glide a bit longer. анхны 50 хүмүүсээс нэг Gaming, they like to go. За эцэг спорт амжилттай гэсэн Kenzo Let's see where they're heading. одоо сийлж хаалаад гинэ. Пэйж хата хараагүй штэ. За одоо тоглолт хүмүүс бууж хооронд гээс харчи. well, let's see right now, you know, in the early moments of this flight path, it's just dots, you know, it's just like ants roaming around. За Los Leones plays on its center. Because that's I would City say the Sport-ын word тамирчдын хувьд бол гой зоон татж байгаа юм байна. connotation in your favor because it's so difficult to spot out, and these are just small little dots and colorful dots who are roaming around. And in all of that, of course, Group C is not going to be playing, so it's going to be tough luck to find Skylight Gaming in there. But in all of that, look at the beauty of this zone this time around. The teams have decided to stick around in pretty much the same region. The zone is pretty much in the same region, apart from, of course, the 4 to 5 odd teams that are towards the northern side. We've got Mabtex towards Torremuda. Campbell Melitar has been taken over by Sealy Sports, and then as they make their rotation down south, they are going to be caught on with IHC as well as DE as well. But apart from that, all the other teams are very much in close proximity За of манай the zone, so it is definitely going to be a good thing. Сейлэр болох ч байгаа Батуг. МUNZU ууган Батуг гэсэн Facebook хаягаар репост явуулаад ороод We ирээрээ. know for a fact things get chaotic. За high voltage Approach Slayer Vibes Sport-ын тамирчлаас хэлсэн баруун захад You're always looking around as to where are the other players at, where are the other teams at. And so early Алтка амгаа орой мөн түргийа. from this game at least seem a little far-fetched. Анаа right сая now, орж all ирлээ. the Hi dots гэсэн have мань, scattered hi. themselves. So no fights to Ном be уншаа seen, at чек least, хийдэг лам as хайч of өгнө. yet. The podcast hours Өчигдөр Mavtex чек хийдэг лам гоо юу? Well, certainly, this is the time when teams are focusing on the resources because you need IT to сайн have бол хандлт нэг both хүрнэ players гинэ who манайхан have хандлт нь one битээ more санаа advanced заваа. weapon when you're engaging in a 4v4 fight. But right now, high voltage, they are in a very close proximity to the players of Abrupt Slayers, and Abrupt Slayers Miramar is definitely one of their strong game. But IHC, last time even IHC was not able to perform or live up to the expectations of their fans in the very first Miramar. They had to face an early Хүлээ ажилтаа elimination. бүгдний амжилт амраад гинэ. За сайхан амраараа They бро. might be looking for a change in game. This time they are towards the side of El Hazar. They need to be a bit careful because too many rotations might be coming in from the northern side. Exactly, and that is something Exactly, that either IHC can exactly. choose to Alex engage Demogod is y'all. or they can choose to backstab.
But that is something that IHC does not favor towards, right? I mean, these are the run and gun type of players from what we've seen. So IHC is, the Rambo in the many a Лам times. хүн And уул that is the ийм reason why үзэж if болохгүй they тийг have нь a good манайхан game, they have a манайхан really good ална. game. If they do not have a good game, like the previous one, which Битсэн was шугнаа first game of заахгүй the day, бутаг. they ended up walking away with just 1 elimination and 0 placement points. So that is the kind of ups and downs that IHC, the team, has showcased thus far. But again, this is something that has been spoken on day one as well, between you and I as well as Necro and I. The that, bad intention dial IHC has Nafa, seen a little bit of Shoykot, change in terms of, C4M. squad as well. So that in turn actually makes things a little bit more complex based on what we knew from IHC earlier and what they are playing with right now. The lineup has changed, so trying to find your ground and creating that synergy, it does take a little bit of time, and that is what we've seen thus far. We've seen that result of the change in the lineup. When the game goes good, it goes really good in their favor, and when it goes bad, well, sadly we've seen that as well. It's going bad for one particular team that I know is bad intention. That rush that came from their side with 2 players taking the vehicle, rushing towards the compound to have a hard cover for yourself, that was unnecessary. And that is where Stalin Одоо хэлдэг вэ зүүнэ гэсэн мань одоо тоглолтын 3 дахь map явагдаж байгаа. Үүний дараа дахин Ирангл тэгээд дахин Мирмар. Imagery is not ending. Every single time they're not able to perform at all. But on the other side, the consistency that is coming in from the side of 4MV is impressing everyone. 4MV vibes гэж. 4MV, they're on a high 4 horse. Miracle There is Vibes, nothing 4 that can Miracle stop them in TRZ their гэж. tracks from the looks of it. There is no team that can stop them in their tracks, because the reason I was bringing up NB quite a lot Би in чамд the хайртай previous, games гэдэг post хүмүүс segment үзэж was байна. that I expected NB to be the ones who would maybe rise up to the occasion on day 2 based on the playstyle that they brought in on day 1. That maybe they would be the ones who would be roughly around the corner to try and backstab or stop 4MV's boost in terms of the points that they've been able to accumulate. But that's not been the case. IHC, they've got troubles of their own. Тэднээс Venom Krita Barantlin Camped Trend to Kill Rig байгаа info position-ыг авцсан Krita nice cancel тавьж байгаа. Kind of is open playing field for the likes of 4MV to Инхрэдэ гэж яг топ болоо гэнэ тэгээч. Хүү яна сайн уу гэсэн байна сайн уу? Krita. Дээрсэн замыг нь засаж ном уншаарэ гэж. Time and Krita is definitely not in the best spot right now. He's Yeah. very close to the plus. Яа харагдаад ах юм ажилтаа яадаг нэг шиг даа байсалан ажилтаа юм чинь амарсан дээр шүү бро хүнд амралт амар чухал шүү ажил амралтаа гоё. Доми яаж орж ирсэн бэ? Титикер rig дээр Крита санд шиг нокдаун хийгээд авсан гоё нокийг титикер дээр өгсөн. За rig руу дээрээс винах юм чинь галзуу шахаж орж иж энэ rig хэзээ байдалд орсон шүү дээ. Rig дэд бодлон rig-ийг фиргаад нокдаун хийгээд авсан тренд клээс 2 ч тоглож байгаа хөө дээрээс виномын манд дуусгаж 2 elimination point багтаа авчих боломжтой болсон. First Blood-ыг дээрээс фирхад багтаа авчирч байна. gone ahead and in doing so they have really taken on this compound by force, but have they done so yet? Санд шиг үзээс авсан дээрээс виномын 2 elimination point орж байна. Trend kills 2 тоглож дуусгаж Viram дээрээсийнхэн маш гоё тоглолтыг хийж эхлүүлсэндээ Is still going to be able to maybe give a retaliating reply. Probably not, actually. They're too far away. They're probably going to try and just survive to fight another game, another Silly Sport DRS шиг явж байгаа дахиад идэн гэж байх уу манайхан гинэ. Дээрээс TRZ Madcat дээрээс гэсэн залуучуудаас rotation салж байгаа юм байна. TRZ But on the other side, yeah, TRZ Mamba we have, he's keeping his crosshairs onto the players of Dead Eyes. нөхөд үтчгээ магаш ажилтаа хүмүүс гинэ харин түхэнд ажиллаа. Амралт их чухал шүү. Ялангуяа шин оройн нойрыг яаж ч өдөр нь нөхөж унтаад бол шөнийн нойрыг юугаарч нөхөж болтгоо гэсэн. Talking about the resources, Би ч өөрөө тэрийг амар мэдэрдэг. Би бас ингээд шөнийн нойр дотоо болцохороо магаш нь өдөр яаж ч унтсан байсан угаасаа амраагүй амар ядаралтай байгаад идэг. Ялангуяа хаврын цагт ч одоо бид нар чинь хэцүү байх шүү дээ. Өндөр настай хүмүүс maybe through a fight or maybe by looting the secondary compounds. But in the Lostly Honest, we have the players of SATM. They have the entire control of Lostly. АК МУНЗУ эмгцтэй тайлбарладаг олон таван сул өгөхгүй анх үзээд уруусандаа МУНЗУ дамжуулт хүсээ АК баярлалаас дамжуулт хүсээ өрчин гэсэн. Золоосноос плейсаны центр Ала Бендита Аласланасын хоёрын хооронд яг энэ Лабендигийн уртлын high ground бол бас тун эвгүй high ground гардаг да. I'm liking this. The circle is actually forcing these teams who are going for the late rotations to jump in and get gun blazing kind of an approach into the game.
Because that's not what we saw on day one. Zone гоёо л гэж. IT спорт харин зооны дээр зөө хойд бүсэд CT спорттой таарах үедээ рот тэгж явах гээд байгаа юм шиг харагдаж байна. Шэр хийсэн гэнэ золоо баярлаа. So the change in pace of the way PUBG gods are actually choosing to let the game be played out in the background is something I'm adoring. But let's see how the teams are going to adore this or not, because after all that means that more fun for us, more fights for us, but that much more. Энэ одоо Vamos гэсэн машины үсэрдэг тавцсан юм баг та тий. Being consistent, being communicative becomes very, very important. That is something that I've been saying time and time again has been missing from these players. Зайци демо дар шифугийн M28 гэсэн single tap нок өглөө штэ демо. Багаараа каверлаад китэ дарна гэдэгт найдаж байна да демо. Explosion damage өгсөн үү? Демо тэр лоо унгаж байна. За дирайсийн Зайци спортод таарчдаг. Jamag. Didais to love explosion damage дуусгаж байна. Didais gas elimination point орсон. IT спортын хүү тоглолтод гурлаа үлдэж байна. Темка шөлөд үзэрэг газ гэн ямар хөөрх юм бэ? Чин чатыг харсан тэгж байгаа завтаалгаараа хариу бичээ. But they definitely seem like they were very eager to get into the compound, at least that's for sure. But I want to go back to this fight in the way they Ахны тайм хүү яах юм гинэ. They can see clearly that as guys яах гэдэг нь та нар гэдэг. Right there. No, they're in two individual vehicles. Ахны тайм хүн топодын уулзалтан дээр арай дээгүүр суудал дээр суух юм бол still because there's a degree knockdown is how the traumatic vibes eastern knockdown гэсэн ваг there's a degree дуусгаж байна. City Sport-ын таймжид гоё нэг хилтэй болоод авсан шүү. Vibes high voltage Probin high voltage дээдлийн high ground шахаад очсон байна. Low ground-аар сая refuse яваад өнгөрсөн. За явж өнгөртөө damage авсан шүү дээ. Унаглаа. Probin refuse-ийг унагцсан. Apex эндээс нь зогсоод Probin-тэй үзэхгүй бол refuse-ийг дуусглаа. Refuse амжаад cover-та орсон гэж найдаж байна. Орсон байдаг юм байна. Маш эвгүй юм энд явах гэж шүү. High voltage Probin. Дөөгрөө анхаарлаа хандуулж байгаа ахтлаас нь. Яа, Black ингэж явна гэж. Apex дэш өгсөж Probin-тэй тулчмаар лээсэн да. Сэрэмдэсээд лям smoke интернет knockdown өгсөн. For high voltage as 4MV has been stopped in their tracks, at least in this game. They've already lost one of their players. But thankfully the other two top болсон байна өөрөө яах юм гинэ. Probin refuse-ийг үзэж авсан. Загад Vibes-ийн refuse-ийг алдсан. Vibes-с Apex Token-аар үлдэж байгаа Aura ranking тэргүүн үнэнд гарч ирсэн баг тамирчид Vibes Sport. Apex-ийн дээр high voltage тамирчид Probin Regal за чеклээд info авах гээд явж байгаа. Валик Probin жоохон наашаа уруудаа толгоо гаргаад аваад ирэх юм бол Apex-ийн дээс нь чанаад авна штэ. За дог Apex-ийн царайг бидэнд харуулж байгаа камерын. Apex гэж царайлаг хөөхтэй байгаа шүү. He has the right weaponry in his hand to take down players from such a long distance. Let's see if he decides to do that also or not. Vibes dog Apex. 922. Жиглийн фог авсан Apex. His teammate with a scarlet in his hand. За одоо дээдлээс Probin багт орж ирлээ. Of course, but Probin is right around the corner and the nade. Яа, нээд атгаж байгаа жиглээс спрей авцсан. Тэндүү затгаад байлаа да. Vibes-с Dog-ийн хүү ганцаараа соолоо үлдэж байна. За Dog-ийн хэрглэж байгаа салаад ачиг би хэргэлдэгэ. High voltage in this game definitely are bound to make it happen because they've brought down 3 of the players from the side of 4MV and only 1 player is remaining. So for 4MV this has not closed into a good game. Маш гоё комент хийсэн байна. Баярлалаа найздаа. The only player surviving as he gets closer and closer to the urban city. High voltage Mavtex-ээр давцаж байна. Mavtex-ийн Baron дээгүүр гараад ирсэн. TRZ Madcat Dires Vinanda knockout гэсэн Крета ногтоод авч шүү. High voltage Mavtex. За заана захад 2 багийн талаан Map-ийн зогссон доо. Инфо авцсан шүү дээ мэдээж High voltage-аас. I'm used to it, but never mind. This time I'm hoping. I predicted a team. Am I allowed to predict a team at this stage because all the 16 teams are Live stream комментэн дээр манайхан хэрэлдэхгүй байцгаая гэж. We'll have to talk in the green room with production, I believe, but as of now our votes are set.
And now it all boils down to how the fair. teams are За going to ийхүү 3 цасны шихаа 30 секундээр явагдаж зуусаад 4 цаанд татах болно. He's lost. Лос Анжелесийн урд бүсээс ийхүү high voltage position эзлээд орж ирлээ. Only Doc remains, and again, it seems like high voltage, they're on a hunt. They definitely seem to be on the hunt to try and bring him down. But IHC, another team that, of course, I would love to have a really good day number 2, are yet to, so people say, come online. You know, I mean, they are online, they are playing, but they haven't really activated their godly gameplay that we've known them for. Well, certainly, IHC, the way they were dominating the lobby on the very first day, that is completely missing on day number 2. Maybe they are being a little cautious because, yes, they don't want to face a similar thing which the players of NV Esports are facing right now. So, day number 2, they are being a little cautious. Maybe day number 3, we'll see IHC back again in the form with the same dominating performance, because day number 2 is always full of surprises. You're just waiting which team is bringing what on the table on day number 2. So, along the zone right now, they are somewhere on the periphery, 50 meters close to away from the circles. Not a bad position to be in. On the other side, we have the players of SITM taking the players of high voltage, and looks like Jiggle has been eliminated. Ooh, this is going to be difficult. This is going to be a difficult zone as well. See, we're slowly and steadily closing in towards Los Leones itself. So that means it could very well be leading us towards an urban finish. And we know in an urban finish, things go very, very wrong and chaotic. You might think you have a compound, and you might think that you are looking pretty good, but suddenly the stone moves ahead and takes a different shift, and then the building becomes your grave itself. But anyways, we'll come back to that later, because right now it is going to be High Voltage's Assassin, who has spotted down SITM's player Desert. He knows exactly where he's at, but one thing that Assassin needs to be more careful about is that SITM's one player is what he noticed. The other players are still up top on the mountain, and the mountain ridge will provide such a good cover fire if High Voltage is not careful. But right now, my worry is for the players of IHC and Dead Eyes, because Dead Eyes, one of the players, Shifu sir, is down on the knees. He's crawling his ways towards on top sir, looking for a rescue mission or a revival. And looks like it's going to be an easy revival. On the other side, the players of IHC, they still have a hard compound to their name, but Zoil is already closing the distance. He has information exactly where the players of Deadeyes are, but he's not over committing in this fight. That's a very good thing, but a grenade comes from the side of Godless, takes down Shifu sir again, second time. And now IHC is Godless. Will bring another smoke.